Раз, раз. Өтө күнүнен күндү бычырдан атынан турнир кыттылаактара күндү галжыттар соторука менен өрүлак агылыбытын сагалыаппыт. Бу өрүлак агылыбытыгар пандемиянын себестен командалар параттара ытылды соға. Ол курдук командалар бәйгыт местагатын трибуналарга булаттыргытыгар көрдөбүт. Командалар командандан трибунага бараңыт олар оргутугар. Раз. Убастырылақ спортсменler істейлергер күрәктеһи өрүләк арыллыйтыгар параттан кийлер бобуллар. Онан қаз бірді күрәккіттатчыта бәтін улуғынан ола трибунаға тақсаңыт улуғынан олар күтігар көрді. Көбері босқол вақайын, уанна үйәхе трибунаға бәбіт улустар бұтын кітті олар вақайын. Раз.
Өтө күнүнен үөһэ бүлүүбүт жоно сергете капсагай тустууну арсарга атата сылжар догостөрбүт күрактехи териячилere өтөк мааны ылжыттар. Өгүс уолучулах спортсменнары иитен үеретен такаян тахарбыт капсагай уята болбут өң бордах дойдубутугар үөһэ бүлүүгө үктеммикетинен нөрөн нөргүй айхал мечил. Бүгүн үөһэ бүлүүнү капсагайга атырдыбыт. Ага дойду серитин бастыгы степеннах кыһыл сулус уаржаннар 12 бойобой металлер кавалердара бойобой офицер сакасерин сүрпе сүйе сүүс бастын спортсменнарын лауреата үле ветерана сакасы сыр спордун мастера ытчаты патриотическе тыңга итиге сакалар сериге пьеса автора спорт сайдытыгар сөйді кылатын келдер бит ытчат ытык сүбәһите Никита Константинович докторов бычырдан албан атыгар анан ытыллар А категориялак республиканскай капсагай көрүгар мохуннубут. Республиканскай турнирка тылактарын эгардерилге ыңырылалар. Үөһэ билүүлуха муниципальный район баһалыгын бастыгы солбиячы Михалев Семен Анатольевич. Үөһэ билүүлухун физическая культурага уанна спортка правлентин салаячытын солбиячы Петров Василий Тихонович. Балаганнак нехелеге муниципальный терелли баһалыга Дмитриев Степан Иванович. Турнир сүрін судьята. Үөһэ билүүттен бастыкы народтар иккардыларынагы категориялак судья. Сакасерин 2 төгүлләк сыл бастың судьята номинация кахайына Азия, Европа, андойду турнирдарын судьялабыт, соғоток судьябыт, биги бир дойдулакпыт Олег Николаевич Дадаскинов. Бүгүнгү турнирга көн көрсө, көрәс бұл жаха биги кең элемент сакабыт сирин арас муннуктарыттан кыттыыны ыла келлилер. Амма улуғын командата. Командалы туран көрдірөбіт. Үөһэ жаңы улуғын командатын представителі. Бүлүү улуғын командата. Горнай улуғын командата. Кебейі улуғын командата. Нәңе қаңалас улуғын командатын представителі. Мирней улуға. Нюрба улуғын командата. Өймекен улуғын командата. Сунтар улуғын командата. Татта улуғын командата. Усалдан командата.
Kağalas Uluhun komandata. Hülütəği Pedagogik Kollej komandata. Turapçıtağı Fizike Kultura Vanna Sport İnstitutun komandatan представителя. Modern Спортивный комплекс komandata. Vanna Körsün Vehe Bilüğüluhun komandata. Vehe Bilüğübüt Gençlerinin Torğanlaqtık atıp büt üst qohun böğüstür Nikita Konstantinovich Doktorov Kıçırdan, Vasiliy Stepanov Buçuguras, Alexey Vasilyev Morjonnakov Törebit Törütsetteriger. Vehe Bilüğüge ıtıllar kapsağay kurağın verülak ahallıtın sağılır bütün köngüllen. Respublikanska turnir kıtılakların, uanlıgakların əgərdelige tığıl dəriller. Vehe Bilüğüluğun pahalığın bastıkı sol biyaçatıgar Semyon Anatolyevich Mikhalyovka. Ütü gününden gündü Vehe Bilüğüler Behi Ulu Sport Irak'tan, Çugas'tan kelbet ıtıkmanı yolcuttara ehegitini bargıtın bu Behige Vehe Bilüğüler ken tuttar kehebet Ulu kapsağa cepet seri veteranı Nikita Konstantinovich Bıçırdan Respublikanskay turnirigar kelbekitinden itidik istinglik Ulu Sport ağa bahalıga Vladimir Semenovich Paskachin atıttan Vehe Bilüğüluğa munisipalnay oryon jahaltatın atıttan eğer delirben köngüller. Vehe Bilüğüluğugar Bılırgattan hakalar manna utuyan veskabet hiddere onlar hebeske kemge bile kıratık hakanı bile nasyonalizm dilleriger ıhıqtırı babar hakalı körünleri babar kemleriger Vehe Bilüğüler olonu istibakka kassa huaktarın kelleren turan ıhıqtırı kapsağayları ohuaqayları oňaran ıllan toyan kelbettere. Ol timiger bu bilgin Vehe Bilüğüluğugar kapsagay sitime bıstыбakka olontan halgadan kelbete. Min kıra jamman ödübün dalır nehliger olar daqbına oçutağı hopkos uzbornayın taڭarılar üs nehliyekten gelenler. Kırıkıy Düllükü dalır Böğüstöre kapsagayga 2 gün tusta açılır. 2 gün tustan baranlar talıllanlar bu oryonga kirenler o çotağa Buçuguraska Ataq kompleksina Spartakiyada Bıçırdaňa Anallah ulustağı kapsagay kürektere bolalılara olonna hopkos Uzbornaya bu üst nehliyekten 2 gün tustu tümügünden taňylanlar kilenler tustalların olak kırah jammın ödübün. Ondan bu bilgen bu gün bugün Vehe Bilüğüge tığınça 990 hette hıltan bu bıçırdamıt turnira A kategoriyalanan bu bugün emye Respublikanskay turnir bıhıtınan ıtırlar. Ehil emye A kategoriyalar Buçuguras innekenti Stepanov Kerehigar Bahlay innekenti Stepanov Kerehigar emye A kategoriyalar turnir hıl kötü bolar. Min manna mustubut hakaları barıgıtın bu bugün bıçırdan tühülgete orobuna hakatalın günüger musta barıbıtın Vehe Bilüğüge toğal edeka haka bar bollağına hakatıla takkıqta haka bar bollağına törüt kultura bıt kapsagaybı bar bolokta haka bar bollağına kurutun haka hangata ehille turvaqtaq diýanymyň. Onan bu kürekka elbaq sportmen kıttakalla
Bu asbatıl ikitayınca hürbahıl pandemiyandan hevästan ulakan kuraktehi bolbata barı dağını tustar gıtın, kilser gıtın, kapsagay dahar gıtın, vaktabı boluk taqıt olanan bu kurakka üçügey hıtı, çağılkay, kirsiler, kapsıhılar bolunlar, valla kim belemnah, kim köyüge julurdaq, kim hakalıtığınaq, ol köydündem beğen bağanavın çeddevin. Ägärde dirge tıl beriller, üyehe biluluğun fiziki kulturaga wanna spor komponentin salayaçıtın solbuyaçı Vasiliy Tikhanovich Petrovka. Üte günden uvastavıllaq sportsmenler onna keňnelemen hakahiren bu efirge YouTube'dan köre olurlar. Spordu heňeräççileri üyebili uluhun sportsmenlerin attarıttan ehegini bulakan tühülge telgemmetinen itide istenik ägärdeliben köňülle. Billerin kurduk bu yıl übe bir istegölün gornay uluhun beddigestek nehle behüleger mançara oynulara hakalar olimpiadalara boları turar. Onda bu kürek bilemneni ulakan çerçitinen bolara harbaga sok. Men maktanım ete bu töhedağını ırı jangtur butun üdünen tümüllen tuğpar balıhanyana tutuhan ırahitten koratahan ağlı ustara kelbitteritten naha üyeren turan onna maktalbın diye Ol kurduk urut ari ırgataçılar oğanamın bu yıl itim mançarıga bilemneni üşeydek haqalanan erer bıhılaq. Onan bu yılgı kürek bit bu hüddiyaqtın ahannaq yağın liderlere barabağların biletiyakka nada. Töhede anıtta ılcıttara koreçite huakta bollar bilinge üye irde bilinen YouTube nöngü bu efir takka turar. Onan heňeräççi kihe hakay herin üdünen de bolbakka Rusiýetden anday duga bары köre olur boluktaktar. Onan bihi bu ken tuttar körüňmütün kapsagayı hemiriniki iddia jakbyt haydı össede gol hayınlaran kiyeň nelemen anday duga tahararga ülel yakayın diyen ıngırabın onna büyüngü kürekka kimi şöy bilemnäk ol köydün. Onna bileten etemete kürektehi barta tuak bugünden barıqtaq bilinge irde bilinen baratın tutuhan ondan him biretto barı distansiyanı tutuhan barı bebetin epitnestaktık sığannan beledaktek tek bu küreği tümük tüyok bittiyen bügeyrellak be bahı baları. Ägärde dirge tıl beriller, Nikita Konstantinovich doktorap bıçırdan doydutun balagannaq nehelege munisipalne terilli bahalıgar Stepan Ivanovich Dimitrievka. Gündü kürektähçiler, trenerler, delegasiýa salaýaçylara ehigini Nikita Konstantinovich doktora bıçırdan törü doyduttan malagannaq nehelegen oktoran atıttan onna Nikita Konstantinovich bıçırdan töreppi oğlorun senlerin attırıttan müýüňi kürektehinden sakaly soýagaç iştiň ehrektallarynan ýaga deýilben köňülden. Nikita Konstantinovich bıçırdan agaday doheriten aktiwina kıttylaga boyun bögös elbeg orjan metal kavalera bolar. Kini bihiyatta budygar elbektik kürektiğini terisen üppüt elbek biriske kıttıspıt bu toğunu sahırdılı bihini kıtta bilge hıcıvıt bätin primerinan tostuğunu kapsagayı aktasyalavıt johun südik ihinden bolar. Onan bihigi malagannaqtar bu bihigi güçtak modun hanalaq kihinden sportsmeninan voybutunan ten tuttavıt bu yıl balagannaq nehleger bu kompleksin развития sektoriden
konkursu kıyamıt balağanlaqtan törüttaq sportsmenleri atından ehliyekka, atan uluska, korakka da oluruttan tutuluğu hoq sportsmenleri bu sportivna eskiberkeller debit onna nikiste kösö könöl bıçırdan bronza büyün tururdubut. Ondan bu pandemiya arina maratagana nikite kösö könöbis atın bu bihigi sportivnay kultuna kompleks savatayar kine atın engeriyaktakpet. O senan büyüngü kürektehi iteten harbıtların kuruduk. Elbaqtihi kelbit yüsettuan kıttaşçı oni sulustan bu kağla suğuğar bolantan össe agranişenne kurduk ete biddi kamandattan biddi kihi kıttar diye manna ola kamandattan kastı bağır kihi gelen kürekteher. Ondan bu kürektehini bihigi uluspa salaltata, respublikaba salaltata töhede ustuk kemler bol butların hen köngüllenler umanlık sportsmenlarga ulakan kömeni orollar to dedek kana sportsmen sılı bıha jarıktan matağına, tustu matağına formatıttan takkan kalar diyen bihigi öydübüt. Ondan da büyüngü körsühü barıda YouTube'dan bıha birinden köşte durar. Ondan da kelin dağını man anan televizörge ustallar onun kördürükteri diyen kelin dağını körbedakta körüktörün söp. Onun Respublika halaltıtıgar, ulus halaltıtıgar bu meheddera aksıvaqqa bihigi bir doydulaqpıt ulus boçotta oluqtoğa boyun boğaz negetik asnel bıçırdan kürekteyetin köngüllan ıpıttırıgar nehiliyek dağıtıttan töreppi doğuların senlerin dağıtıttan barga maqtalbın terderben köngüllan. Böyle oların. Eğer delirge tıl beriller turnir sürün sucuyatıgar Oleg Nikolaevich Tataskinovka. Ta bu oyun biraz Nikita Kostogünebis bıçırdan Respublikanskay turnir A kategoriyala Respublikanskay turnir ahallıbıdnan Saqa heren kapsayge federasiyatın atıttan ititik üstündeki gardelir bin köngüllan. Ta bu gürakta higa bugün hüs yattu anca bu hakahirin aras munduklarıttan gelen tustahajallar gürakta hibit birabalata bitehek bigergemmit federasyondan bigergemmit birabalarından baraturar. O gördük bu gürakta bu yıl mançarı bolan hebastan mandık turun idder ulakan hüdda gafiyet nöstaq bolallar. Vanna suciyalar atarıttan jingneaktik Wanna çiğneydik hüccalı yakbitten erenler bin köngüllan. Ötek mani ılcetler büt turnir kıtılaqtарын sportsmenleri eygeni ılbağayırıtından eğerdelir Viktor Novikov, Vladimir Fyodorov tıllara Viktor Tumanov matıva üyehe bülü kapsağaya. Bundan yıllardan yüz saka yüz kıyafetten kapsayı köyün ülkede uyula uğran kay sakalar boladı. Bir gece
Olmaruya tutsa tepe Gökten yatırgenledi Ay doydu kapsağaya Ömrü kapsaya Ürdü gönül çoğu İster öyle Hüye ola Uyanıp bekile vada Yüzünü bediyetine Alta karada kalkala Adılanma kulakıda Vay doydu belanı Ömrü kapsaya Ürdü gönül çoğu İster öyle hüye ola Uyanıp bekile vada O şirin kömüskeli Ağlamında patlayı Alır hakkı anlar kanı Ayıdan eline Ömrü kapsaya Ürdü gönül çoğu İster öyle hüye ola Uyanıp bekile vada Ömrü kapsaya Ürdü gönül çoğu İster öyle hüye ola Uyanıp bekile vada Uyanıp bekile vada Uyanıp bekile vada Виктор Новиков. Көндү доғыттыр. Үс күт, үс қоғын. Үс илә қапсағай дойдута үйәһә білулуға әйгені уруйду айқалы көрсер. Қапсағай қабыр қапсығытыгар барығытыгар сетихini бағаран туран. Никита Константинович докторов бычырдан билихигер ütылар А категорияла қапсағайдан тұсту республиканскай турнирын ағылы бұтынан ағавыт. Раз. Ütüge gününen kündü sportsmenler bilgin ağayak minütenden boyun boğaz Nikita Kostugünümüz doktora bıçırdan kerehegiritiler Respublikanskay Kapsagayga A kategoriyalı turnirin sağalayakpıt. A köbürge 6-15 kilolak ercanlar bu köbürge 17 kilolak ercanlar tüyöttüğü mütelak kapsıgıga belemlenin. Böğüstör istilerger özçü bilde sanatabıt, kaç birdi köbürge tustadaksabıt böğüs, sekundana bulgutçulaktık irdener, sekundanır, ualattar sportivnay formalak, cinsi bürükenden, untuğundan kilerget bulgutçulaktık babullar. Tühülge tustadaksar ualattar, tabukkoton, ahara tüher uhun şortiktak kilerget bulgutçulaktık babullar, mağnaygından attanmıt böğüs, Kıhıl şortiktak, ekkihinden attanmıt böğüs, kүйek formalaktak sargıtın tutuhabıt. Sujiyalar ülelir meseleler getiger, barar getiger kördü habit.
6-15 kilolaq olattarga magnaygar girge kıyılaqtar abelaqtıra. 6-15 kilolaqer jonnor küraktehini 17 olan sağlabıttara. Kövergen ırıllallar üyehe bülübe göstera Leonti Tatarinap. Üyehe bülü Sakar Sport'un sportun mastera bıraktığına kabısınlar sportu turnirin kıyılağa Sakamin Stapanap üyehe bülü. Bu köverge bir 17 kilolaqer jonnor küraktehini 15 olan sağlabıttargar. Balak bagostara magnaygar gergesen yanılaq aspıtsılgal ve almastaq minne gıydıllı bıdar kademini giperep tühülgetin bu kilağa kıyılağa ıstapan boğaça üyehe bülü kırıkıya Vanna Sakar Sport'un sportun mastera Respublika Baronsa Brizora Kangalas kapsağayın kıyılağa Ivan Lapatriop'un ırıllallar. Belemden yaktara bu köbörge Sandal Sabinap Hristofor Patapap. Köbörge belemden yaktara Vasili Vasilyev Eymekan Alexey Rupap üyehe bülü. Her jonlar 4 minut ala kapsıhılara sağalanma. Köbörge arbitrinin lali hıccar üyehe bülü tağı sportivne oskolotun köngül tustuğa terenera bahalı yürüme hep Respublika turnirin 5 kilolaq er jonların kıyılağa Ayal Nikolayev. Bu köbörge arbitrinin laliyağa üyehe bülü tağı sportivne oskolotun kapsağa getirenera almasta minnege karkadini giperep tühülgetin boronsa prizora Semen Yerimeyev. Tühülgeni ilan sağlan ıdığa Bätin tustların kemnergere Respublika olatları çempiyona Mikhail Yegorov bu köbörge. Bu oyun bağış Nikita Kostoküneviz doktorap sırdık kerehegirdiler kapsağay tühülgetiger bugünkü tühülge bitiger bugünkü sarsıngı kümmütün ilan sağlan kıraktehibit kılavne hüciyatından Oleg Nikolaevich Daskina bileliyaga Sakar Respublika'nın iki tağıllaq çoluğu hüciyata bastın bir beyniyemeddak suciyata. Küraktehi sekreterinden kim kıtta kahser girga tostların suattan sahılan taharıyaga kapsağaydahan tustuğa Sakar Respublika'nın sportun mastera üyehe bülü Oğuz Parti'nin oskolatın direktörü Sakar Respublika'nın jölaq treneri Respublika Erjonların ürün kömüş prizora Pavel Vasilyevich Uygurov. Köbörge Leonti Tatarinap Sakamin Stepanov kapsıhallar. Bu köbörge Stapan Boço Ivan Lapatriop'a gitta kapsıhallar. İki köbörünen bir yetten ağattan törabet üyehe bülü kırıkıyın bağıştıra Bırattı Stepanov'lar kapsıhallar. Kıra Bırat bu köbörge Ulahan Ubay köbörge. Bırattı Stepanov'lar bu tühülgega üst bolan tusta hıcallar. Ulahan Ubaydara Stanislav Stepanov 15 kilolaq jonnarga 2 sergirge abelokka tustuğa. Magnaygı bal kıhılmonluktan tustar Stapan Boço'ga verirler. Stapan Boço aspıtsılga almasta minnege Arkadin giperap tühülgetin 17 kilolaq jonnarın kıyılağa. Onu tahınan kini proyekt nasiliyek diyen nehilekler kardılar garıtıllar masterlara köngüllenmet kürekte masterlara huagıtıllar kürekte hige kırıkayın nehilegen kamandatıttan massına kahayna. Kinonu tarı Respublika Baronsa prizora Kangalas kapsağayın çempiyona Respublika Bakturnidlerin kıyılağa Bätin tustar kemnerger Respublika bir bastın köngül tustuğa Ivan Lapatriop kiysen. Köbörge Vasily Valasyev, Alexey Rupap belemden ağıt, bu köbörge Sandal Sabinap, Hristofor Patapap. Köbörge Aksan Binulga Sport Masterası Kamın Stepanov tuhatıgar baranar bir yeme. Bu köbörge Binulga Kıra Bırat Stepan Boço tuhatıgar baranar. Kapsıhını köyde Sakar Sport'un sportun mastera Bırattığına kavısınlar turnirlerin köyülağa Sakamin Stepanov. Onunla abele kakalan kıhıl kamış medalihin salgı tustuğa. Enarıllallar Irak Eymekan'tan kotu doydu kahuna Vasily Valasyev. Onunla üyehe bülöderken beğehe Alexey Rupap. Sakamin Gavrilyev, Yakub Semyonov belemden ağıt.
Bıga börge minüte 10 sekünde kalla. Aksan 1-0. Masina kahayına Istapan boça tohatıgar baranar. Bıga börge 4-10 sekünde kalla. Aka börge koltu doydu kohuna. Mekanten Vasily Vasilyev ve Haberütten Alexey Yurpova gıtta kapsayanlar. Bıga börge sütbe 5 sekünde kalla. Aksan 2-0. Bal Ivan Lopatyryovka sütbe günde kalla. 2-1 yaksan. Kapsığını kıyda kıhılmonluktan tostubut. Bıraktı Stapanov'tan sağmay kütçü kıydara. Almastar mindege karkadini kipraptı hürgetin kıyılağa. Proyek nasilek kırkıy kamandadıta masnatan kahayına Stapan Boço. Öngörülalar Sandal Sabinap, Yühebülü, Kristofor Patapap, Tatta, Alek Fidotap, Valentin Burnoshop, Buga börge belemden ağıt. Ol kemge ağıkı börge, kotu doydu kohuna Vasilyev Kangalas, Kapsağayın Prizora, Alexey Rupov'u kuttallar balığına tutahaccar. Bıga börge Yühebülü batılı tutan törütta Sandal Sabinap, Respublikalardan bir 10 prizora, kıyak monluktan aspıt nediyelağa, Kangalasqa ıtıllıbıt, Kangalas Kapsağay Respublika turnirin bu yahınga bir 10 prizora, Kristofor Patapap tatta kapsıgar. Aka bir gaksan 1-0. Vasily Vasilyev tuhatıgar. Aka bir kapsığını kıyda kıhılmonluktan tostubut kotu doydu kohuna Vasily Vasilyev. Bıga bir kapsığını kıyda aspırna dela Kangalas kapsağayın bu yahınga boronsa prizora Kristofor Patapap tatta. Aka bir kanırılalar Sakhamin Gabrielyev, Yühebülü Teknikuma, Yakap Semyonov, Nurba, Ivan Sergeyev, Andrei Sivsev, aka bir belemden ağıt. Bıga bir kanırılalar Alek Fidotov, Yühebülü, Valentin Burnoshop, amma. Bıga bir kıhılmonluktan tusta dağısta Kapsağaydahan tustuga Sakha Respublikanın sportun mastera Sakhaligin giroya Bahalay Mançarı Sürbehe Sübileyne Spartakiyadatın bir hem 5 kilolak Ercan'ın kıyılağa Bıçırdan birihin mahsinatan kahayına Alek Fidotov kıhılmonluktan. Ol kemge ağaka börge Yühebülü Teknikumuttan Sakhamin Gabrielyev Oskolağa üyerner kemlerger Yühebülü üyernerçilerin Spartakiyadatın çümpüyene Yine doğru kıyak monluktan Sakha Respublikanın sportun mastera Nurba Nurguna Yakap Semyonov kapsıgar. Kapsığını kayda kıhılmonluktan tustubut
Манчары Бахлай Спартакиатын чемпиона Олег Федотов үйәбілі. Бейін сәтті келеләғір жоннар көйілақтар абылықтыргөр ұңырылалар Юрий Ефимов, ұс алдынан Степан Степанов үйәбілі. Білемнен ектірі көйтірілақтар бұбылықтыры. Никита Андреев, Айқал Слепцов. Қапсығыны көйді көйек мұндықтан тостыбыт қапсағайдан тұстуға сақалы спортын мастера Нюрба Нюргуна Яков Семенов. Көбергі 6-12 келеләк, 6-15 келеләк әржонларға көйілақтар абылықтыр көріңірілалар Иван Сергеев, үйәбілі Андрей Сипсап білі, бар кирген үрбаттан спорт мастера Борис Тарасов сынянылар. Бәлемнен ектірі бұбылық бұғыстыры көбергі Дмитрий Санников, Виктор Борисов. Көбергі кығылмынлықтан Сақалы спортын мастера Манчары Спартакиатын олаттарға көйілаға үрін көміш призері Аспыт сыллағы қаңылас қапсағай республика турнирін сәтті 10 келеләқтерге дері Андархана Иван Сергеев. Кейін ұтары көйек мұнлықтан бүлітағы Оға спортивны осколтын көңіл тұстуға тренері Андрей Сипсап қапсығар. Бұ көберге Юрий Ефимов ұсалдан Степан Степанов кырықый үйәбілі қапсығалар. Бұ көберге қапсығыны көйді, оңна күғыл көмесмелерін салғы тұстар бір абылла, үйәбіл үйбіғаға Степанов. Бейін сәтті келеләқір жонларға маңнагер келге көйттірілақтар бұбылықтыры, күріқті хиттен торабаты қапсығыған ұрылалар Никита Андреев, Мирней, Айқал Слепцов, Верхаянскай, Степан Уйбанов, Айсен Афанасьев бұ көберге бәлемнен ағыт. Ол кемне көберге Ақсан Бейнулға спорт мастера қаңылас қапсағайын Андархана Иван Сергеев туғатығар баранар береме. Бұ көберге 15 бағыз тұсты бұд. Бейхан сәтті келеләк әржонларға күліқті хиттен торабат ең қапсығыға Алмастағы миннеттен Никита Андреев қоты дойды қоғуына Айқал Слепцов бұғытта қапсығар. Бүгінгі республика А категориялақ турниргар сүйс сәтті 19-16 яғыңы көрсөқтірі. Онтон отута Сақалы республикатын спорттың мастардыры. А көберге 4-10 секунда қалла. Спорт мастер Иван Сергеев, Бүлібаға Андрей Сипсап, абылы қақалары химкітана қапсығылара 10 секунда қалла.
Бүтehik 5 sekunda barda. Время. Bir nulaqsana kapsığını kayda. Sakarız Batın Sport'un mastera Kangalas kapsağayın sette 10 kilo aktargıları Andarxana Ivan Sergeyev üyebilü. 6-15 kilo aktar jonlarga xottoru aktar böbelöktara. Dmitri Sannikov Usal'dan Viktor Borisov Milne yıngırılat. Spartak Grigoryev Jolustan Pakomov belemden ağıt. Sarsın yağınlardan kıyılı aktarı bir haram baramıd. 16'da yağınına bastabıd. Erbertlere bu tühülge kıyılı aktara serebey bığdınan bir ubahanı bir har aktara kimye katık serin. Ondan 7-15 kilolak erjonlarga Andarxanatın bulca hıtıllığa Andarxanatın ılbıt muğutur kıyılağa 5 hınçasa kobay dağ sertifikat tuttarıllığa. Örxan yağınlar erjonlarga Andarxanatın ılbıt bağıska balağanlar nehlege turur bıt ubahata tuttarıllığa. Balağanlar nehlegen ağabahılıga Stepan Ivanovich Dmitriyev turur bıt ubahata. Onu tahınan bu tühülgege Karbalaq tehlege munisipalnay terilli ağabahılıga Konstantin Danilovich Platonov Isidar Baraqab bağaha törabit kinete bihiken tuttar çuluğu kubaybbıt. Ondan bu tühülgege bir ubahanami belak bıhıtlan tururda. Olattarga muğutur kıyılaq atınıl bıt bağıska süyütbete hınçahı kobayı uğaçından tuttar yaktara bastın kapsı hıhın diyen nominatsiyaga 10 hınçahı kobayı uğaçından tuttar yaktara Türgen kıyıga diyen 5 hınçahı kobayı uğaçından tuttar yaktara onu tahınan samay bastın bırağı diyenge 5 hınçahı kobayı uğaçından tuttar yaktara. Ağabeyge kapsı hını kıyda kıhılmonluktan tustubut usaldan bağaha Dmitri Sannikov. Öngırılallar Spartak Grigoryev Sontar Jolustan Pakomov Gornay Nurgun Katanov Keskil Sabinov belemden ağıt. Bu kabirge olkenge kapsığını kıyda kotu doydu kohuna bir hayam berde Aykal Selipsop. Bu kabirgen ırılallar Stepan Ivanov Üyehabülü Aysen Afanasyev Sontar Denis Vasilyev Vladimir Spiridonov belemden ağıt Gavril Sabinov Sontar'tan behan settekililer erjonlarga sınyanılar on. Kapsığını kıyda kıyakmonluktan tostubut Sontar bağaha Aysen Afanasyev. Öngırılallar Denis Vasilyev üyehabülü Vladimir Spiridonov üyehabülü. Ol kemge ağabeyge kapsığını kıyda kıyakmonluktan tostubut Gornay bağaha Jolustan Pakomov. Ağabeyge öngırılallar Nurgun Katanov bülü Keskil Sabinov Kangalas Yevgeniy Pavlov Andrei Trofimov belemden ağıt. Ol kemge bögöberge üyehabülütten Denis Vasilyev kıyakmonluktan Vladimir Spiridonov gıtta kapsıhallar.
Buga berge bu kapsıhı gennitten 7-15 kilolak jonlar ıngırılıqıt Dmitri Ushnitskay, Ayan Petrov. Altta 15 kilolak jonlarga kurakta hittan torabat kapsıhıga bülütten Nurgun Katanap, Kuyaq Munluktan Kapsayga Sakha Respublikatan Köngül Tustuga Rossiya Federatsiya Sportun Mastera Keskil Sabinap Kangalastan kiyseller. Keskil Sabinap üyehebilü Tustuga Skolatın dillerçete bilgin Kangalas oluğugar kütüyet bolan Kangalas çehin kömüskür. Ağa börge 6-15 kilolak jonlar tustan büppütterin kennitten ağı 15 kilolak mangnerger girge kıyılak jonlar kiysiyakit. Alt kemge bu börge kapsığını kıyda üyehebilü batıluttan törüptek Vladek İşpirdonap. Gavril Sabinap suntartan bir girge sınyanılar. Ağa börge kapsığını kıyda Kuyaq Munluktan tostubut Köngül Tustuga Rossiya Kapsayga Sakha Sportun Mastera Keskil Sabinap. 6-15 kilolak jonlarga Kurakta hittan torabat ihin kapsıhı gönürülürler Yevgeniy Pavlov, üyehebilü Andrei Trofimov sunta. 7-15 kilolak jonlarga Mangnager girge kıyılaqtar abılıqtırı. Gönürülürler Sakha Sportun Mastera Dmitri Ushnitskay bülü Ayan Petrov Nürba. Semen Timopeyep, Yevgeniy Garnastayev bilemden ağıt. Buga börge kıhıl munluktan tusta dağısta Sakha Respublikatın Sportun Mastera kennelemen Sakha herin 7-10 kilolak jonların absolutnay kıyılağa aspıt nedelağa Kangalas Kapsağa Respublika turnirin bu yahınga bronze medalya kahayna aspıt sılga almastağ minnege Arkadiy Nikiforov sırdı kirehtılıbıt Kapsağa tühülgedin 7-10 kilolaklar gerdere antarxana bolan 400 tığınçadan nağıradılanmıt bu sport mastera Dmitri Ushnitskay. Kinonu tarı Nurba derken bağı Ayan Petrov kapsıhallar. Kapsıhını kıyda kengelemen Sakhaserin antarxana almastağ minnege Arkadiy Nikiforov tühülgedin antarxana aspın nedelağı Kangalas Kapsağayın bronze prizora Dmitri Ushnitskay bülüluha. Bu kabir gönürülürler Semen Timopeyep, üyehebilü Yevgeniy Garnastayev, Mirnay, Pyotr Daguyev, Vasiliy Vasilyev bu kabirge belemden ağıt. Al kemge kurakta hittan torabat ihin Kirsiga 6-15 kilolak jonlarga Yevgeniy Pavlov üyehebilütten suntar bağı Andrei Trofimov vakıtta kapsıgar. Kıhıl munluktan tusta tağısta Sakha atırpıt kapsağa jıttırıttan bir destere Sakha Respublikatın yağınıgar 2 togulak kıyılağa 2 togulak orun kömüş prizora Asya kontinentinin kapsağa çömpüyene Koreyaş tustuğa Asya kontinentinin bronze prizora Bülüge bahaları Mansep Respublika turnirin antarxana Semen Timopeyep kıhıl munluktan kapsıgar. Kinonu tarı Kuyaq Munluktan almastağ mirinaytten kapsığını kıyda Sakha atırpıt kapsağa jıttırıttan bir destere Respublika kategoriyak çömpüyene 2 togulak orun kömüş prizora Asya kontinentinin kapsağa kıyılağa Semen Timopeyep üyehebilü.
Быга берген ырыллалар Петр Дагуев, Юхабилю, Василий Васильев Татта, Иван Семенов, Владислав Сокорутов, Белемненагыт. Акаберге Евгений Павлов, Андрей Трофимов капсыгыларгар Ахсан 1-0-га береме күйөк муннуктан тустар сонтар бага Андрей Трофимов тухатыгар баранар. Минуте 30 секунда калла. Апсыгыны көйдө күйөк муннуктан тустубут сонтар бага Андрей Трофимов. Акаберге Уанагыз бөгөс сағалабыт, ағы 15 килелек әржонларын ырыллалар. Кығыл мұнлықтан ырыллар Никита Янитов, Юхабилю, күйек мұнлықтан көңіл тұстуға Российская Федерация спорттың мастера Револей Самсонов сонтар. Кығыл мұнлықтан Никита Янитов, Юхабилю командататтан Қапсағай Федерациятын кубағын қағайына, Киноны тұры күйек мұнлықтан көңіл тұстуға Сахан ородun әлбәқті үйерпет, көтіппет, кіріғыбай барағыларынан жону сәргәқсеппет. Көңіл тұстуға Россия спорттың мастера сонттар бағаға Револей Самсонов қапсығар. Ол бір емеға арбитр. Ол бір емеға бүкі берге қапсығыны көйді таатты бағаға Васильев. Қапсығыны көйді көңіл тұстуға Россия спорттың мастера Револей Самсонов сонттар. Акаберген ырылалар Сахар спорттың мастера Афанасий Матвеев Бүлі, Айтал Соловьев Усалдан. Бұкаберген ырылалар Иван Семенов Чорапчы, Владислав Сокорутов Усалдан. Жулустан Абрамов, Роман Михайлов Белемнен ағыт. Бұкаберге кығыл мұнлықтан Аспырны делі қаңылас қапсағайын түйілгетін бұл яғынны үйрін көміс призиора. Аңалас қапсағайын бұлырын әтті 15 килоға дері Андархана кебәйі мастағыттан төріттәк Иван Семенов қапсығар. Киноны тұры күйек мұнлықтан Усалдантан Владислав Сокорутов. Ол кәмне Акаберге бүлі кіргідайттан төріттәк Аспыт сылға сұбы сағылағы үтілі бұд. Бұл жүгірас түйілгетін ағы 15 килолақ әржонларға көйілаға Аңалас қапсағайын чемпионы Республика бронза призера Афанасий Матвеев қапсығар. Екке көберінің қапсағай күштағы мастырдары қапсығалар. Ағы 15 килолақ әржонларға Нюрбаттан Ян Филиппов бәргерге сыңянын аларар. Ол кәмге бұғы берге спорт мастера Уйбан Семенде 1-0 ақсанынан Усалдан бұғы Василий Сокорутовы көйені әр. Еккес бал Афанасий Матвеевка. Акаберге Гаврил Савинов, Янис Николаев Белемнен ағыт. Бұғаберге Жулустан Абрамов, Роман Михайлов Белемнен ағыт.
Bu köbürge 15 sekünde kalla Xaňalas kapsayın Andarxana bıyılgı tühülgetin 7-15 kilolak erjonların ürün kömüş prizora Ivan Semyonov kapsığını kıyani her. Bu köbürge 15 sekünde kalla sport master Afanasi Matveyev 2 nuaksandan kıyani her. Bu köbürge bitehik 15 sekünde var da. A köbürge 30 sekünde kalla. Ol birenaga A köbürge kapsığını kıyda Sakha Respublikasının sportun mastera Afanasi Matveyev. Bu köbürge kapsığını kıyda Sakha Respublikasının sportun mastera Ivan Semyonov. A köbürgen ırıllarlar Sakha Respublikasının sportun mastera Gabriel Sabinov. Yühebilü Yanis Nikolayev yühebilü. Nikolay Alekseyev, Alexey Parnikov. A köbürge belemden ağıt. Bu köbürge bülüğü bağışlara, bülüğüdägi petkalleş ustujonlara Jolustan Abramov, Roman Mikhailov ırıllağıt. Bir girge kebeğil bu tuttan Konstantin Lepchikov sınyanan olarar. Belemden yaktara bu bölük bağışlara Pyotr Efremov, Mikhail Sidorov. A köbürge kıhılmunluktan sport mastera bıçırdan bu çuğras tühülgelerin çempiyona büyüge bahaları mensep turnirin kıyılağa Gabriel Sabinov kapsıgar. Ol kemge bu köbürge kapsığını kıyda arbitr. Ol kemge bu köbürge kapsığını kıyda kıyakmunluktan tostubut bülüdäge Petkaleş stujona Roman Mikhailov. 7-15 kilolak erjonlarga maňnaýgar girge kıytarylaktar bu bölükleri. Pyotr Efremov, Mikhail Sidorov ırıllağıt. Albert Alekseyev, Leonid Maslotsov belemden ağıt bu köbürge. Ol kemge A köbürge sport mastera Gabriel Sabinov baksany 2-0 betin tuhatygar oňarda. A köbürge minüte 4-5 sekünde var. Aksan 2-0 sport master Gabriel Sabinov tuhatygar baranar bir yeme. Bu köbürge 1-0 aksanынан kıyakmunluktan tustar gornay bağı bahlan köhülani her. A köbürge kapsığını kıyda sport mastera bıçırdan bu çuğras tühülgelerin kıyılağa bülüge bahaları mensep turnirin üstü güllâh şampiyona Gabriel Sabinov. Ağı 15 kilolak erjonlarga bitehik kıyılağıtır A bloktorgar bitehik parının ırıllarlar Nikolay Alekseyev bülüdägi Petkalleş, Alexey Parnikov gornay. Yan Filipov nürbattan bir girge sınyan olarar. Wan Hüser girge Rivori Samsonov gıtta kesiyoga.
Бұға берге қапсығыны көйді күйақ мұндықтан тұсты бұд. Бұратты контойыптыр бір дойдылы ақтара Михаил Сидоров. Бұға берген ұрылалар Альберт Алексеев, Үйәбілі Леонид Маслатцов Усалдан, Василий Винокуров, Мирослав Егоров бұға берге бәлемден ағыт. Ал кәңе қапсығыны көйді күйақ мұндықтан тұсты бұд Горнай бағаға Алексей Парников. Ағуан 5 килелек әржонлар көйтірілақтар бүбіріқтір өңірілалар. Сасқылан Данила Мирней, Кирилл Китчеге әсәп Мирней. Михаил Савинов Уйгулан Темепеев ағы бөрге бәлемден ағыт. Ал кәмге бұға бөрге үйәбі үйбіғі Альберт Алексеев, Усалдантан Леонид Масласова кітті қапсығалар. Ағуан 5 килелек олаттарға Мирней бөғістірі Сасқылан Данилов, Кирилл Китчеге әсіп қапсығалар. Ал кәмге бұға берге қапсығыны көйді Усалдан бөғі Леонид Маслатцов. Бұға берген ұрылалар Василий Винокуров, Үйәбілі Мирослав Егоров Мирней, Егор Иванов, Афанасий Афанасьев бұға берге бәлемнен ағыт. Мирней бөғістірін қапсығыларғар Ақсан Бирнуға қығыл мұнықтан тұстар Сасқылан Данилов туғадығар. Қапсығыны көйді қығыл мұндықтан тұсты бұд Мирней бөғі Сасқылан Данилов. Үңірілалар Михаил Савинов, Үйәбілі Уйгулан Темепеев, Үйәбілі Владимир Михайлов, Гаврил Петров, Ақа бөрге бәлемнен ағыт. Ақа бөрге Гира спорттуғар народтаркеда кластау спорт мастера. Гира спорттуғар Сахалигендарына героя бағалай манчары спартакиатын көйілаға. Көңіл тұстуға Дальний Восток турнирін бронза призера Михаил Савинов қапсығар. Киноны тары күйек мұнлықтан Үйәбілі тамалықанықтан төріттәқ. Білеген 2 нөмірдәқ Оскола физкультураға чудала. Осколаға өрнер сылларғар республика олаттарын чемпионы Уйгулан Темепеев қапсығар. Ол кәмге бұға берге қапсығыны көйді. Кығыл мұнлықтан тұсты бұд Үйәбілі бағаға Василий Винокуров. Василий Винокуров, Мирослав Егоров қапсығыларын камераға көрілер. Ал кәңгі қапсығыны көйді Гира спорттуғар манчары ойнуларын чемпионы, Гира спорттуғар народтар икіда кластағы спорт мастера Михаил Савинов. Өңірілалар Владимир Михайлов, Үйәбілі Гаврил Петров, Үйәбілі Сергей Стручков, Жулустан Тарасов, Ақа бөрге бәлемнен ағыт.
Көбүргө үөһәбүлүү бөгөстөрө оскола сагаттан бээбээлерин кытта элбахтар ишсебит уолаттар Владимир Михайлов, Гаврил Петров капсыһаллар. Буолаттар оскола үөрнер хылларгар бээбээлерин кытта улус түйүлгелердер элбахты көрсөбүттере. Бұғы берге қапсығыны күйек мұндықтан тұстыбыт мирнай бағаға Мирослав Егоров көйді. Оңырылалар Жөгөр Ибанов үйәбілі Апанасия Нюрба, Иван Михайлов Айқал Кырылатап бәлемнен ағыт, Евгений Николаев Сунтарттан бір кирге сыняныр олырыр. Ол кемне аға көберге қапсығыны көйді кығыл мұндықтан тұстыбыт үйәбілі бағаға Владимир Михайлов. Бұғы берге кығыл мұндықтан сақатыр бұт қапсаға жыттарыттан бейдестері республикалық тонки кейлелі әқер жондарын иккіде күлләқ көйілаға қаңалас қапсағайын үсті күлләқ чүмпүйені сақа арена қапсағай түхілгетін чүмпүйені манчары спартакиадатын үрін көміш призера Жөгөр Ибанов қапсығар. Келін одары күйақ мұндықтан Нюрба Апанасия кейсер. Ағы 15 келеләқ олаттарға Сергей Стручков үйәбілі техникума кенін отары күйек мұндықтан сонтартан сақарыспының спортын мастера үйәбілі тұстуғас колтын иләтчеті жолыстан тарасап қапсығар. Қапсығыны көйді сақарыспының спортын мастера үйәбілі көңіл тұстуғас колтын иләтчеті спорт мастера жолыстан тарасап. Көберге ғырақан яғыннақ артиллериялар. Финалға тақсарыға қапсығыған ұрылалар Никита Семенов, сонтар Дмитрий Константинов үйәбілі. Стапан Табанов, Николай Николаев бәлемнен ағыт. Ғырақан яғыннақ олаттар ағыс болан сағылабыттарыттан финалға тақсарыға қапсығыға сонтартан Никита Семенов, көңіл тұстуғы республика олаттарын призера, келін ұтары күйақ мұндықтан үйәбілі орахутын физкультураға чутала, студияныр жалғыларғар масықтарды ғыдынан күштақтық жары көрбіт Дмитрий Константинов қапсығар. Ол кәмге спорт мастера Жөгөр Ибанов Апанасия қапсығылара бір нуға Апанасия тұхатығар баранығар минуты 4-5 секунда қалла. Bu köbürge 5 sekunda kaldı. Jөгөр Ибанов көйттірін еғін. Bütehek 30 sekunda vardı.
10 sekünde kaldı. Bu göberge kapsığını kayda kuyak munluktan tostu bu nyurpa bağa Afanasyev. Bu göberge nırılallar Ivan Mikhailov üyebilü, Aykal Kırılatap üyebilü. Kıhıl munluktan tostar Ivan Mikhailov durula hatçıta Aykal Kırılatap bırağınan uhuldu butunan ihin bıhakı yiberiller üyebilü bağıgar Ivan Mikhailovka. Hokemge finalga taksarihin ırıkan yahannagar jonlarga Aksan 1-0'ga kıhılmanlıktan tostar Nikita Semyonov tuhatigar baranar bir yeme 4-5 sekünde kaldı. Bu göberge 95 kilolar jonlarga finalga taksarihin kapsayıgan ırılallar Sakarishputun sportun masteri Semyon Fyodorov üyebilü Timur Vasilyev Nurba. Göberge sürpe 5 sekünde kaldı. Bir de 10 sekünde vardı. Время. 1-0 aksanına kapsığını kaydı. Ondan ikili köstükünümüz doktora bıçırdan bir iğer ırıkan yahannagar jonlarga finalga tağısta sontar bağı Nikita Semyonov. Bu göberge 95 kilolar jonlarga finalga tağsarıyan kapsığıga Sakarishputun sportun masteri Semyon Fyodorov üyebilü Nurbanurguna Timur Vasilyev gıtta kapsığar. Göberge Nikita Semyonov gıtta kahıl kamış medali bu jaharga bırapaları kapsığıgan ırılallar Nurbanurguna Stepan Tobanov kinonotarı sakatır bıt kapsağa jıta kennelemem sakahirin Andarkhana Manchar Spartakiadın prizora Nikolay yapınırırlar. Bu göberge Aksan 1-0'ga kuyak munluktan tostar bağız tuhatigar. Bu göberge bölümler Pavel Nikolayev, Stanislav Stepanov. Göberge bölümler yaktırı Leonid Popov, Aysen Lübetkin. Bu göber stop. Halkemge Nikita Semyonov gıtta finalga taqsan kıhıl kömüş medali bu jaharga bırapaları ihen kapsığıga Nurbattan Stepan Tobanov Vanna bülütten Sakarishputun sportun mastera Manchar Bahala Spartakiadın prizora kennelemen Sakarishputun Andarkhana absolutna çempiyonu Nikolayev kapsığar. Bu göberge 95 kilolar jonlarga finalga tarihin qilaqsarihin kapsığıga o sport mastera Respublika bronza prizora Semyon Fyodorov üyebilütten Nurbanurguna Timur Vasilyev gıtta kapsığar. Göberge Aksan 1-0'ga Sakarishputun Andarkhana Nikolayev tuhatigar baranar bir yeme.
Bu göberge Aksan 2 nulga Timur Basilyev tuhatıgar baranar. Biriyeme. Semyon Fyodorov, Timur Basilyev final kadarını taksarını kapsığılara. Bu göberge 1 minüte kaldı. Göberge 10 sekünde kaldı. Bu göberge 4-5 sekünde kaldı. Göberge 30 sekünde kaldı. Göberge sürpekke hükünde kaldı. Göberge kapsığını kıydı. 15 kilolar jonlarga finalga tağısta Respublika Baronsa prizora Amma Nikolay Davidov'ta hülketin aptoyuna şampiyona Semyon Fyodorov üyebiliyor. Alkemge 1-0 aksanla kapsığını kıydı. Wanna ırıkan yahanna jonlarga finalga tağısta Kendilerinin sakaserin Antarkana Kangalas kapsayın absolutna şampiyona Nikolayev Bilyuluha. Bu göberge Semyon Fyodorov'u gıttati hülke kahılkamış medalim bu caharka bravoların kapsığın ırıllarlar. Bu sport masterlara Pavel Nikolayev kebeyi Stanislav Stepanov üyebiliyor. Bu göberge kahılmanlıktan aspıdına dila Kangalas kapsayın 15 kilolar jonların görün kömüş medalin kahayına Pavel Nikolayev kebeyi muguçlugar oha sportivna oskoladın Atagon yutugar trenere Atagon yutugar sakar sportun mastera kinonu tarı küyak monluktan Respublika töttügüllах prizora kumakka tustuga andaydı şampiyona Stanislav Stepanov üyebilirlikten kapsayar. Bu göberge Alexander Alexeyev German Kuzimin bölümünden ağıt. Göberge ırıllar Leonid Popov Tatta Aysen Lübetkin üyebiliyor. Ivan Alexeyev Rustam Inekentiyev göberge bölümünden ağıt. Göberge kahılmanlıktan tosta dağısında Sakar Sport'un sportun mastera Tatta komandalıkta Kapsakay Federasyonun kubagın baronsa prizora Leonid Popov. Kinonotları küyak monluktan üyebilükten Aysen Lübetkin kapsıgar. Alkemge sport masterları Pavel Nikolayev Stanislav Stepanov kapsıgılargar Aksan 1-0'ga Pavel Nikolayev tuhatıgar baranar biriyeme. Göberge sport mastera Leonid Popov tattattan 1-0 aksanman kapsığını kıyın yer. Bu göberge Atagon Nutgar sport mastera
Маңнайгы бал Айсенлі бөткенға. Ақсан бір-бірге Айсенлі бөткен туғатығар баранар береме. Бұғы берге бүтәхік минута барды. Финалға тақсарыхын қапсығыға спорт мастардыра Павел Николаев, Станислав Степанов қапсығалар. Отут 5 секунда. Финалға тақсарыхын қытағына қапсығы. Қапсығыны көйді. Уанна сәт 95 келеләғар жонларға финалға тағыста Саха Республикатын бір призера Кумаққа тұстуға андығы чемпиона Станислав Степанов. Ол кәмге алқа бөрге күрақтайыттан торабатайын қапсыға Леонид Попов татта Айсен Любеткин үйәбілі қапсығалар. Бұға берген ұрылалар Александр Алексеев бүлі, Герман Кузьмин Усалдан, Сергей Николаев, Тихон Иванов бәлемнен ағыт бұға берге. Еккіз бал Айсен Любеткинға. Ал кәңгі қасығыны көйді қығылманлықтан тұстыбыт Саха Республикасының спорттың мастера Татта қамадылықта Қапсаға Федерациятын кубағын баронсы призера Леонид Попов. Ал кәмге бұл көберге қапсығыны көйді бүлі бағаға Александр Алексеев. Ал көберген ұрылалар Иван Алексеев бүлі, Рустам Иннокентьев Нюрба. Бұл көберген ұрылалар Сергей Николаев үйәе бүлі, Тихон Иванов үйәе бүлі. Ал көберге ағуын келеләк ұбастабыллағы бітіранлар бәлемнен ағыт Николай Иванов, Илья Мартовской. Ол кәмге ақы берге қапсығыны көйді бүлідағы пөткелі студиона Иван Алексеев. Ақы берге қуын келелі бастабыллағы бітіранлар 3 минут әлі қапсығын ұрылағыт. Кығыл мұнлықтан Саха Республикатын бермей нөмірдәқ чулу қапсаға жета бола жыбыт. Әлбәқ республиканскай турнирдер көйілақтыра, қаңылас қапсағын көйілаға республика призера Николай Иванов таттаттан. Кинонудары көйек мұнлықтан Саха атырбыт қапсаға жеттарыттан биддәстері бағалай манчары спартакиатын көйілаға манчары бағалай чүйтбәне спартакиатын боронса призера республика кетігілі чемпионы Илья Мартовской. Иван Афанасьев, Владимир Литвинов бәлемнен ағыт, Михаил Дүдігін таттаттан бәргерге сыңнан алырар.
Ол кемге бұ көберге күріқтейттен торабат ең қапсығыға Сергей Николаев үйәе білі Тихан Иванова күтті қапсығалар. Ақсан 2 ұлға Сергей Николаев тұғатығар. Бұл көберге бәлемнен ектірі сәтті 10 келелі құбасты бұлақ ветеранлар. Сергей Сергеев үйәе білі, Сәмен Таныкап білі. Тихан Иванов командайғы бал, Ақсан 2-1-ге. Убасты бұлақ ветеранлар қапсағай ұлған мастардара Николай Иванов, Илья Мордоцкой қапсығылара Ақсан 1-0-ға республика бербен емердақ чулу қапсаға жыта Николай Иванов тұғатығар баранар береме. Köbürge 30 sekünde, bu köbürge 4 sekünde kaldılar. Köbürge 100 balın sorunan kapsığını kayda üyehe bülübeğe Sergey Nikolayev. Vereme, köbürge kapsığını kayda Sakar Respublika'nın bereme nömerdağ çolu kapsağa cita Respublika şampiyonu Nikolay Ivanov tatta. Köbürge ngırılallar Ivan Afanasyev üyehe bülü, Köngül Tustuq Rossiyska Federatsiya Sportu Master Vladimir Litvinov üyehe bülü. Belemden yaktara, köbürge behen kilelek ederken olatlar. Algыс löbötken Olimpey Vasilyev. Sette 10 kiloluk ovasta bulan bitiranlarga Sette 10 kiloluk ovasta bulan bitiranlarga Kıhılmanlıktan üyehe bülüluğun 40 nehilegen ağabahalıga proyekt nasiliyek tühülgega Baran kıyan kotan masına kahayını bolbut Sergey Sergeyev kıhılmanlıktan kapsıgar. Kenan odalı küyak manlıktan Dätin tustar kemlerger Respublika bir küstaq bağa Respublika prizora Semen Tanıka bülütten kapsıgar. Al kemge köbürge kıhılmanlıktan Bıcırdan tühülgötün boronsa prizora Ivan Afanasyev üyehe bülütten Köngül Tustuq Rossiya Sportu Mastera Buçuğras tühülgötün çömpüyene Kapsağay Federasyatın Kuban kahayına üyehe bülüt ağız sportivna oskotun Köngül Tustuq'a sürün trenera Vladimir Litvinov'ı kapsıgar. Kapsığını kayda küyak monluktan tostubat Kapsağay Federasyatın Kuban kahayına üyehe bülüluğun oğulların sürün Köngül Tustuq'a sürün trenera Rossiya Köngül Tustuq Sportu Mastera Vladimir Litvinov. Behen kilelek ederken olatlarga 12 bolan sağlabıtlarından final gıdak sarayın kapsıgan ırılallar algıs lübiyotken üyehe bülü Olimpey Vasilyev kebeyi Ersan Maksimov bu yahınga finalga taksan alırlar. Belemden yaktara Afanasyev Ivanov Uruydan Prokopyev. Ol kemge bu köbürge obasta bullaq bitiranlar Sergey Sergeyev üyehe bülü Semen Tanıka bülü kapsıgallar. Belemden yaktara Prokopyev Ivanov Sergey Slipsov.
Народтар иккіда класста көңіл тұстуғы мастера Александр Петитсенбергерге сыннан аларар. Көбүрге бейхен килелек әдеркен олаттар. Ал гөслүбі өткен Олимпий Васильев қапсығалар. Олаттардан бір көй бұттара Сарсын, Эрсан Максимов күтта төхілге күхіл күмәсі медалінің кейсияға. Бұл көбүрге мүнүйті 5 секунда қалла біреме Сергей Сергеев тұхатығар баранар. Bu göbürge 4 sekunda kaldı. Bu göbürge sürpe günde kaldı. Semen tanı kapı ettiren yağın. Bütühü 10 sekunda vardı bu göbürge. Ol kemge göbürge kapsığını kayda küyak munluktan tostu bud. Kebeyi beğaha Olimpiy Vasilyev. Vanna bihon kilelek olatlarga finalga tağısta. Ol kemge bu göbürge kapsığını kayda üyehe büluluğun kırıkın nehilegen ağa bahalıga Sergeyev. Köbürgen ırılallar Afanasiy Ivanov, Büyehebülü, Uruydan Prokopyev, Büyehebülü. Aytal Nikitin, Artur Aleksandrov bilemden ağıt. Bu köbürgen ırılallar Prokopyev Ivanov, Sergey Slipsov. Bilemden yaktara toğuman kileler bitiranlar Sergey Santayev, Kristoforov. Sette 10 kileler bastabılar bitiranlarga kıhıl munluktan üyehebülü kırgıyıttan törüttək. Türkan Stapan tühülgetin prizora Prokopyev Ivanov kapsıgar. Kinonları küyak munluktan köngül tustuğa Sovyetskay Soyuz. Kapsağay dahan tustuğa Sakhalı Sportun Mastera. Sakhalı gindarına giroya bahalay mançarı Spartiyatin kıyılağa. Respublika şampiyona Sergey Slipsov kapsıgar üyehebülü. Kapsığını kayda küyak munluktan tostu bud köngül tustuğa Sovyetskay Soyuz. Kapsağayga Sakhalı Sportun Mastera. Respublika şampiyona mançar bahalı Spartiyatin kıyılağa Sergey Slipsov. Toğuhon kileler bastabılar bitiranlar 5 polak sağlabıtlarıttan Vladislav Kisilakap 2 sergirge sınyanan alarar. Öngörülallar Sergey Santayev, Bülütağı Petkelleş, Kristoforov Tatta, Anatoly Mokhchagor, Kilim Ivanov bilemden ağıt. Arbitr, köbürge kim kayda? Kim kayda ağa? Ol kemge Ol kemge kapsığını kıhılmunluktan tostubat Afanasiy Ivanov üyehebülü orahututtan kayda. Aytal Nikitin, Artur Aleksandrov, Eldar Ivanov, Vas Ivanov bilemden ağıt. Ol kemge ubastabılar bitiranlarga toň maha tostu tardar, iriyedak maha bir tutar, küçtag wagtag maçını Sergey Santayev bülütten, kinolukara haňalas kapsagayın bıyılgı tühülgetin bu ýahyňa çempiyona aspıtsıllağı bu jurdan bu çuguras birihin bu ýahyňa örün kömüs prizora Kristoforov tatta kapsygar.
Көбөрге күрәктәйттен туарабат ең қапсығыға Айтал Никитин бүлі Артур Александров сонтар қапсығалар. Эльдар Иванов, Вася Иванов көбөрге бәлемнен ағыт. Қапсығыны көйді. Уанна иккер киркенне кирас кыйылынан төтошко olan яхын сот чоғдық лидера болла. Қаңылас қапсағайын бұйыл күті хүлкетін бұяхынға бітірәнлерге чүмпүйені Кристофор аптатта. Öňerler üýe bilýän bu tühülke balansa prizora Anatoliy Mokhtar. Kinonu tары Haňalas kapsaýyn bylryňy tühülketen bu ýahyňa çempiyona Almastar minnege Arkadiy gip barap tühülketen 90 kilolar bitirenlerin köýlaga Bülüge bahaları Mänsep Respublika turnirin töttögüllak ürünkemiş prizora Kilim Uybanop bülü. Kapsığını köyde köyak munluktan tostubat almazlar minne gel karin ki pırap tühülgetin köyülağa Haňalas kapsağayın çempiyona Kilim Uybanop bülü. Bu köbürge bihem 5 kilolar kadarkan olatlarga Abalak bağıştıra final gıdaksarayın kapsığıga Leonid Yakovlev Aleksey Arxipa bağırılağı. Ol kemge köbürge kapsığını köyde kıhılmonluktan tostubat Küçtağliyin Respublika olatların çempiyona Aytal Nikitin bülü. Köbürge ağırılalar Eldar Ivanov Madon Başa Ivanov üye bülü. Belemden yaktara ırakan yahınlaq Belemden yaktara 12 kilolar olatlar. Georgiy Nikiforov, Rodion Vasilyev. Ol kemge 15 Ağustos tubut 5 kilolar kadarkan olatlarga final gıdaksarayın kapsığıga Leonid Yakovlev üye bülü suntar bağıha Aleksey Arxipa bağıtta kapsığar. Belemden yaktara Timur Andreyev, Anatoliy Spiridonov. Kapsığını köyde kıhılmonluktan tostubat Madun bağıha Eldar Ivanov. Onna bu bölükka baron semedalihin salgı dostuğa. Köbürge 6-12 kilolar olatlarga final gıdaksarayın kapsığı ağırlarlar Grigoriy Nikiforov Mürpa, Rodion Vasilyev Haňalas, Aysen Paskachin, Valeriy Ivanov belemden ağıt. Altı 12 kilolar olatlar uan bolan sağlabıtlargar Hüser Girge final gıdaksarayın kapsığıga Grigoriy Nikiforov Mürbattan Haňalastan Rodion Vasilyev bağıtta kapsıhallar. Ol kemge bihan 5 kilolar olatlarga final gıdaksarayın kapsığıga kıhılmonluktan üye bülü qora tuttan törüttaq
Üyehebilü komandada Kamsağa Federasiyetun Kubağın kahayına bu çuğra solatlarga çömpüyene Leonid Yakovlev kıhılmanlıktan sontar bağı Alexey Arkhipova gıtta kapsıgar. İki köbüörünen final gadaksarıhın kıtana kapsıgılar. A köbüörge 10 sekunda, bu köbüörge 10 sekunda kaldı. Время. 2-1 aksanına kapsıgını köyde. Onunla bir hem 5 kiloya olattırga finalga dağısta sontar bağı Alexey Arkhipov. Alexey Arkhipov gıtta sarsın tühülge kıhıl kömesmelerin bu caharga bırapalar en kapsıgıgan aralarlar Timur Andreyev Gornay, Anatoly Semyonov üyehablü. Belemden yaktara bu balak bağıştıra. Michel Ivanov, Ilya Yakovlev. Al kemge Nurbavan'a kangalas bağıştıra final gadaksarı hinkitana kapsıgılara. Bal kuyaq munluktan tustar kangalas bağı Aradion Vasilyevka. Aka bir gahkin uga kuyaq munluktan tustar kangalas bağı kapsıgını kıyani her. Minüte 10 sekunda kaldı. Al kemge Alexey Arkhipova gıtta kapsıgını kıyda kıhılmanlıktan tostubut Gornay bağı Timur Andreyev. Onunla Hasan Sontar bağı Alexey Arkhipova gıtta tühülge şampiyonur dügatın mücahıya. Bu göberge kaytarılaktır bu bölüktüre. Yürekteyitten torabata en kapsıgıgan aralarlar Michel Ivanov üyehabilü, Ilya Yakovlev bülü. Al kemge A göberge kapsıgını kayda. Onunla 6-12 kiloya olatlarga finalga dağısta Nurbanurguna Grigori Nikiparov. Gergorey Nikiparov gıtta tühülge kıhıl kömesmelerin bu caharga bırapalar ihe kapsıgıgan aralarlar Aysen Paskachin, Valeri Ivanov. Belemden yaktara bu balak bağıştıra Filip Kotopsap, Pavel Danilov. Dağıstını hiç sıkıntı. Aka bir de toktağara. Sekundan tuğlardan ara. Sekundan formalar sekundan gitti. Bu göberge behem 5 kiloya olatlarga Michel Ivanov üyehabilü, Ilya Yakovlev bülü kapsıgallar. Boris Ilarionov, Platon Sipsap bu göberge belemden ağıt. A göberge Filip Kotopsap, Pavel Danilov belemden ağıt. A köbüörge magnay gıbal Aysen Paskachin'e verirler. Final gıdaksarı'nın kapsığı. Ol kemge A köbüörge kapsığını kıydı onda finalga tağısta Aysen Paskachin. Kebeğimi kuşuta. Bu köbüörge kapsığını kıydı bülü bağı Ilya Yakovlev.
А көберген ырылалар 6-12 келелер олаттарға кайтарылақтар бөбелақтыры. Филипп Готовсап үйәбілі, Павел Данилов Горнай, Ямин Борисов, Тимур Васильев білімненағы А көберге. Бұ көберген ырылалар Борис Илларионов, Платон Сипсеп, Владимир Федоров, Константин Михайлов бұ көберге білімненағыд. А көберге кешті көрінің ырылар көхілмұнлықтан үйәбілі бағаға Филипп Готовсап. Филипп Готовсап үйәбілі 6-12 келелер ол. Үхісті көрінің ырылаған күрақтейге А көберге. А көберге білімнен яқтары Ямин Борисов, Тимур Васильев. Ол кемге бұ көберге Борис Илларионов, Платон Сипсап қапсығалар. Қапсығыны көйді көйек мұндықтан тосты бұд Платон Сипсеп үйәбілі. 5 келелер олаттарға бүтәхек паранын ыңыралалар Владимир Федоров үйәбілі, Константин Михайлов кәбәйі. Бәлемнен яқтары 7-10 келелер олаттар. Финалға тақсарыйын қапсығыға Владислав Васильев, Ян Алексеев. Күйек мұндықтан тұстар кәбәйі бағаға Константин Михайлов ұтырылы хатчытын ұстық балағын жағаджағаджар. Қапсығыны көйді күйек мұндықтан тұсты бұд кәбәйі мұғычытын бағаға Константин Михайлов. Бұ көберге 7-10 келелер олаттар 12 болан сағалабыттарыттан финалға тақсарыйын қапсығын ырылалар Владислав Васильев кәбәйі, Ян Алексеев үйәбілі. Алексей Бензел Горнайттан финалға тақсан алырар. А көберге 4-1 секунда қалла. Ақсан 1-0-ға күйек мұндықтан тұстар. Горнай бағаға Павел Данилов тұғатығар баранар береме. Бұ көберге 7-10 келелі олаттар финалғы дақсарыйын қапсығылара. Владислав Васильев кәбәйі, Ян Алексеев үйәбілі. Алеша Бензел Горнайттан финалға тақсаналар 7-10 келелер олаттарға. Время. А көберге қапсығыны көйді күйек мұндықтан тұсты бұд Горнай бағаға Павел Данилов.
Akabir kangarallar Yamin Barisap üyehabülü, Timur Vasilyev üyehabülü, Jolos Harlampiyap, Yakap Erimeyap, Akabir bölümden ağıt. Bu kabirge Aryan Alekseyev, Mikhail Batusap bölümden ağıt. Vladislav Vasilyev kebeyi Yan Alekseyev üyehabülü kapsıhıların kameralı köröller. Ol kemge Yamin Barisap Timur Vasilyev kürekte hitten torabat en kapsıhılara. Ol kemge Akabirge kapsıhını köyde Kuyaq munduktan tustubu Timur Vasilyev. Ыңырылалар Жолос Харлампиев, üyehabülü Yakap Erimeyep bülü. Vladik Ivanov, Dmitri Vinokurov, Akabirge bölümden ağıt. Sette 10 kilolar olatlarga Vladislav Vasilyev kebeyi Yan Alekseyev üyehabülü kapsıhıların kameralı köröller. Akabirge bülü bağıştara Jolos Harlampiyep, Yakap Erimeyep kapsıhallar. Ol kemge Akabirge sette 10 kilolar olatlarga kapsıhını köyde onunla finalga tağısında kebeyi bağıha Vladislav Vasilyev. Bu kabirge Xottarulaq Bağıştır, Bıbalak Bağıştır ыңырылалар Aryan Alekseyev, Mikhail Batusap, Olimpij Dokunayev, Aysen Maçaktırab bölümden ağıt. Ol kemge Akabirge bülü bağıştırı Jolos Harlampiyep, Yakap Erimeyep kapsıhallar.
A köbürge sürbehe günde kalla. A köbürge Yakap Eremeyevka magnay gıbal. Время. A köbürge bir aksaňa kapsahyny köýde bürüýü baga Yakap Eremeyev. 6-12 kilolar olatlarga bitek barganyň ýaralar Vladik Ivanov ýa-bilü Dmitriy Vinokurov bürü. Belemden ýaktara Gırahar ýahannak olatlar. Finalga daşaryň kapsahyga Vasiliy Nikiforov, Ayan Prokopiev. Al kemňe bu köberge 7-10 kilolar olatlarga Aryan Alekseyev Nurba, Mikhail Batusov bülü kapsaýarlar. Al kemňe bu köberge kapsahyny gaýda Nurba baga Aryan Alekseyev. Bu köberge ýaralar Olimpiy dohunaýa ýa-bilü, Aýsyan maçakdyrap ýa-bilü. Al kemňe A köberge kapsahyny gaýda ýa-bilü baga Vladik Ivanov. Gırhan ýahanna olatlarga 10 Ağustos'ta buduttan Marwat Bappagaýga tahassyn çempion ürdüge atym bu jaharga brabalary kapsaýan ýaralar Vasiliy Nikiforov Nurba, Ayan Prokopiev ýa-bilü. Bilemler ýaktara bu belek bagastara Semyon Konstantinov, Tit Fyodorov. Bu köberge Olimpiy dohunaýap Aýsyan maçakdyrap bronza medaliýany tuşlarga brabalary kapsaýylara. Al kemňe A köberge kapsahyny gaýda Wanna Gırahar ýahanna olatlarga finalga tagysta Nurba baga Vasiliy Nikiforov. Ayan Prokopiev bu belekde tühen bronza medaliýany kisýaga. A köberge bu belek bagastara Semyon Konstantinov, Tit Fyodorov ýaralar. Ivan Soldatov, Viktor Fyodorov bilen näget Aýsyan Pyotrovny Nurbatdan bir girgäsin ýanylalar. Gırhan ýahanna oğlar tustan büpütlerin kennetten A köberge 6-15 kilolar erjonlar hüser girgen ýalykyt.
Ол кемне bu göberge kapsıhını kıyda kıhılmanlıktan tostobot Olimpey Dokunayap üyebilü. Sette 10 kilolak olatlarga bitahek parının ırılallar Arvidaş Nikip Parap Madon Nikita Vysotskay üyebilü. Belemden yaktara biyahon sette kilolak Erjonlar üyü sergirderiger. Boços tapan Kristofor Patapap. Bu göberge madun bagaha Arvidas Nikip Parap putrala haçıtın kuttalla balığı nağıtı tahıcar. A göberge kapsıhını kıyda kıhılmanlıktan tostobut üyeha bülü bagaha Semyon Kisinafontap. A göberge ngırılallar Ivan Saldatap Pangalas Viktor Fyodorov bülü. O kemge kapsıhını kıyda Küyak munluktan tostobot Verhan yahanna olatlar gangırallar Ivan Saldatap Kangalas Viktor Fyodorov bülü Aysen Petrov bergirgesen yanalar Belemden yaktara 6-15 kilolak Erjonlar ühü sergirdere Boris Tarasap Sakhamin Stepanov Ol kemge bu göberge kapsıhını kıyda kıhılmanlıktan tostobot madun bagaha Arvidas Nikip Parap. Bu göberge biyahon sette kilolak Erjonlar. Biyahon sette kilolak Erjonlar 15 bolan sağlabıtlargar finalgıda sarayın kapsıhı gangırallar Stapan Boço üyebilü Kristofor Patapap Tatta Oleg Fedotov Stapan Stepanov belemden ağıt. Behen sette kilolak Erjonlar final gıdak sarayın kapsıhılara Ol kemge kapsıhını A köberge kıyda Kangalas bagaha Ivan Saldatap. A köberge Bu göberge final gıdak sarayın kıtağına kapsıhıga Stapan Boço üyebilütten Tatattan aspın nediyelaga Kangalas kapsağın tühülgetin bronsa prizora Kristofor Patapap'ı gıtta kapsıhar. A köberge ühü sergirge 15 kilolak Erjonlarga A bölük bağıştıra. Sport mastera Boris Tarasap, sport mastera Sakhamin Stepanov. Vasiliy Vasilyev, Yakov Semyonov belemden ağıt, Ivan Sergeyev üyebilütten bergirge sınyanalarar.
Bu köbürge bihan sette kileler ercanlar finalga taksarıya kapsıhılar bihan 5 sekünde kalla. Küyak munluktan tostar Kristofor patapap kapsıhını köyeni her. Gördüm 5 sekünde kalla. Sürbe 5 sekünde kalla. Istapan boça üyehebilü Kristofor patapap tapta kapsıhıların bir yağı görürler. Ol kemge 6-15 kilolak ercanlarga abalık boğustura sport masterdiri Baristar Asap Nurba Sakhamin Stepanov üyehebilü kapsıhılar. Melemden yaktara Vasily Beymekan Yakap Semyonov Nurba. Baristar Asap Sakhamin Stepanov kapsıhılar bir 10 sekünde kalla. Bir nulaksandan kapsıhını Baristar Asap köyeni her. Bal Sakhamin Stepanov'a sürbe 6 günde kalla. Bir de hek sürbe günde vardı da. Ağızça günde kalla. Время. Bir aksandan kapsıhını köyde Sakhalin Sport'un mastera Sakhamin Stepanov üyehebilü. Köbürge ıngırılarlar Vasily Beymekan Yakap Semyonov Nurba. Ivan Sergeyev üyehebilütten bir girgesin yanınalar. Belemden yaktıra bu bölük bağıstıra. Dmitri Sannikov Julustan Pakhomov. Ol kemge bu köbürge bihan sette kileler ercanlarga finalga taksarıya kapsıhıga Istapan boça Kristofor patapap kapsıhıların kamera görürler. Istapan boçağa bal verirler. Stop toktak. Tuaktarın. Tabulların. Dokuz sekünde kalla bu köbürge. Beş sekünde. Время. Bu köbürge bir 17 kilolar ercanlarga 15 bolan tostobutlarından Almanya'dan finalga tağısta Almastar minnegar kardinki praptı ülketin çempiyona
Ыстапан Бочо үйәбілі. Ыстапан Бочоны кытта хасын түхілгі көхіл көмесмедәрін бұл жағарға бұрапаларың қапсырған ұрылалар Олег Федотов үйәбілі, Ыстапан Ыстапанап үйәбілі. Белемнен яқтыра бұбалақ бағыстыра. Гаврил Савинап, Айқал Селепсоп. Ол кемне Акөберге қапсырыны көйді Сақал спортының спортын мастара Яков Семенов Нюрба. Акөберген ұралалар бұбалақ бағыстыра. Дмитрий Санников Джулустан Пахомов. Кескил Савинап, Андрей Трофимов, Акөберге бәлемнен ағыт. Акөберге кығылмонлықтан Сақар спортын мастара Манчалы Бахаралы спартакиатын чемпионы Олег Федотов үйәбіліттен финалғы тақсырыйын Ыстапан бағытта қапсығар. Акөберге қапсығыны көйді күйек мұнлықтан тосты бұд горнай бағаға Жолостан Пахомов. Акөберген ұралалар Сақар спортын мастера Кескил Савинап Қаңалас, Андрей Трофимов Сонтар, Леонтий Татаринов, Алексей Рупов Акөберге бәлемнен ағыт. Акөберге финалғы тақтарыйын қапсығыға 1-0 ақсанынан Олег Федотов көйен ер. Minüte 4-5 sekünde Allah Aköberge. Aköberge Keskil Savinap Қаңалас, Андрей Трофимов Сонтар қапсығалар. Aköberge қапсығыны көйді Сақар спортын мастера Кескил Савинап Қаңалас. Аңыралалар Леонтий Татаринов, Алексей Рупов Акөбер. Акөберге 35 секунда қалла. Финалғы тақсырын кітана қапсығы. Олаттардан бір көй бұттара Бөннені көйен тақсыбыт Ыстапан Бочоны кітта финалға кейсияға. Спорт мастера Олег Федотов бұтырылы хатчытын үксаллағы балығын яғы тұтағыджар. Қапсығыны көйді. Онына бейхан сәтті келелік әржонларға финалға тағыста Сақар спортын мастера Манчары спартакиатын чемпионы Олег Федотов үйәбілі. Акөберге Бейхан сәтті келелік олаттар көйтері лақтар бұбел оқтыра. Гаврил Савинов Сонтар, Айқал Селепсоп бір қаянсқа еңіріліғыт. Айсен Афанасьев Владимир Спиридонов бәлемнен ағыт Акөберге.
Ол кемге аға берге үйәһә білу олаттара Леонтий Татаринап, Алексей Рупап қапсығалар. Бұға берге қапсығыны көйді күйақ мұндықтан тосты бұд Верхаянскай бағаға Айқал Селепсоп. Бұға берген ұрылалар Айсен Афанасьев Сунтар, Владимир Спирдонов үйәһә білу. Иван Лапатерев Сандал Сабинап бұға берге бәлемден ағыт. Ол кемге үйәһә білу бағыстыра Леонтий Татаринап, Алексей Рупап қапсығылардар. Алексей Рупап бұтырла хатчытын ұқсаллақ балығын ағыт ұтағыдар. Қапсығыны көйді күйақ мұндықтан тұсты бұд үйәһә білу бағаға Алексей Рупап. Алты 15 килеләқ Erjonlar bütehik parağının ırılallar Sahamin Gabrieliyep üyehe bülü Andrei Sipsep bülü Belemden yaktara ağa börge ağı 15 kilelek Erjonlar Yan Filippap Rivoli Samsonap Бұға берге Айсен Афанасьев Сунтар, Владимир Спирдонов үйәһә білу кейселер. Ол кемге аға берге Сахамин Гаврилев үйәһә білуттен білу бағаға Андрей Сипсеп ғытта қапсығар. Бұға берге бейхан сәттелер тұстан бүппіттерін кәнеттен 7-15 kilelek Erjonlar tustu okut. Бұға берге 2 olaqsandan sontar бұға Aysen Afanasyev kapsığını kıyani her. Бұға берге kapsığını kıyda sontar бұға Aysen Afanasyev. Anaralar Ivan Lapateryov üyehabülü, Sandal Sabinap üyehabülü, Valentin Brunashov, Yuri Efimov belemden ağıt Бұға berge. Ол кемге аға берге Сахамин Гаврилев үйәһә білу, Андрей Сипсеп білу қапсығылара.
Быга берге сахар спортын мастера республика бронза призера Иван Лопатырев кыһылмуннуктан, кинонотор күйөхмуннуктан республика дердерин бронза призера Сандал Сабина бүйәһәбритта капсыгаллар. Aka berge baltaran rüta kalla. Bıga berge Ahsan bir nulga Sandal Sabinap tuhatıgar. Aga berge kapsıhını kayda bülü bağı Andrei Sipsep. Aka berge ağam 5 kilolar harcanlar ühüser giddere sağlanar. Bıga berge kapsıhını kayda Respublika derderin bronza prizora üyehe bülü bağı Sandal Sabinap. Bıga bergen rılallar Valentin Brnoshop amma Yuri Efimap Usal'dan. Aka berge ağam 5 kilolar ercanlar kıyılaktar abalaktara Yan Filippap Nürba Revoli Samsonap Sonta Afanasi Matveyap Gabriel Sabinap belemden ağıt. Kıhıl munluktan yurbattan Yan Filippap kıyıq munluktan son tartan köngül tustuğa Rossiya sportun mastera Revoli Samsonap kapsıgar. Aka berge mangnay gıbal Revoli Samsonapka. Bıga berge Valentin Brnoshop amma Yuri Efimap Usal'dan kapsıhallar. Belemden yaktıra sette 15 kilolar ercanlarga Konstantin Lepchikap Dmitri Ushnitskay.
Көберге Ақсан 1-0-га Ревори Самсонов туатыгар. Көберге қапсығыны көйді көңіл түстуг Российская Федерация спорттың мастера Ревори Самсонов сұнтар. 15 килеләгер жоннорго Яңарылалар Сахарспорт спорттың мастerdara Апанасий Матвеев бүлі, Гаврил Савинов үйәһә бүлі. Алексей Парников горнай бергирге сыңнан олар. Бәлемнен яқтыра бұл бәләк бағыстыры. Саскалан Данилов, Михаил Савинов. Behen setteler bütehik var. Ağı 15 kilolar jonlarga sport masterdara Apanasий Матвеев бүлü, Gabriel Savinov üyehe бүлü kapsıhallar. Олатартан bir köy buttara ağı 15 kilolar jonlarga finalga taqsığa. Finalga taqstarıhın kapsıhıga kapsağa küçtağ masterdara hisseller. Ayak. Kim kaydı manna? Buga berge bihan settekiler erjonlarga amma baga Valentin Burmashov kaydı. 7-15 kartık ketehti. Barı bolğan tabarıta 15 kilolar jonlarga finalga taqsırıhın kapsıhıga kapsay ulahan masterdara Apanasий Матвеев, Gabriel Savinov kapsıhallar. Kabirge minüte 4-5 sekünde kaldı. Bireme Sport Master Gabriel Savinov tuhatıgar baranar. Kabirge baltıra minüte kaldı. Bütehik minüte vardı. Apanasий Матвеев, Gabriel Savinov finalga taqsırıhın kapsıhılara.
Kapsığını köyde köyak munluktan tostubut Sakar Sport'un sportun mastera Gabriel Savinov. Wanna ağı 15 kilolak erjonlarga finalga tağısta. Ağı bir kapı bölük bağıştara Saskılan Danilov Mirney Mikhail Savinov üyebilüğün ırıllağıt Deneneler Vladimir Mikhailov Jolostan tarasap. Bu göbürge hatta 15 kilolak erjonlarga ağabalık bağıştıra ömürallar Konstantin Lepchikov kebeyi Dmitri Ushnitskay bülü Semen Timofeyev Vasiliy Vasilyev belemden ağıt. Ol kemge 15 kilolak erjonlar Barwan Semedalihin salgı dostlarga brabalar kapsıhıga Saskılan Danilov Mirney üyebilükten Mikhail Savinov vakıtta girser. Bu göbürge Konstantin Lepchikov kebeyi Dmitri Ushnitskay bülü giyserler. Ol kemge bu göbürge kapsıhını kayda Sakar Sport'un mastera Respublika hatta 10 kilolaktırga Andarkhana Dmitri Ushnitskay bülü. A göbürge kapsıhını kayda köyak munluktan tostubut Gira Sport'un Rottarikada klasta sport mastera Mikhail Savinov. A göbürgen ırılallar Vladimir Mikhailov üyebilü Jolustan tarasap sunta. Bu göbürgen ırılallar Semen Timofeyev üyebilü Vasiliy Vasilyev tatta. Bu göbürge bilemden yaktırı Ivan Semyonov Roman Mikhailov. A göbürge bilemden yaktırı Nikita Yanitov Aytal Solovyov. Bu göbürge Magnayga bal köyak munluktan tostar tatta bağa Vasiliy Vasilyevka. O sport master hemen Timofeyevka Magnayga bal Aksan bir birge. Bu göbürge A göbürge üyebilü tustugas koltriziliyatçilere Vladimir Mikhailov üyebilü Jolustan tarasap sontar kapsıhalar. A göbürge kapsıhını kayda kıhılmınlıktan tostubut üyebilü bağa Vladimir Mikhailov. A göbürgen ırılallar Nikita Yanitov Aytal Solovyov. Ol kemge bu göbürge Semen Timofeyev Vasiliy Vasilyev kapsıhılara salganan bara turar Aksan 2 bilge.
Kapsığını kayda Sakarcımın sportun mastera Respublika yaxın ekitogulaq çempiyonu ekitogulaqın kömüs prizora Kapsayga Aziyan Kamtinin kayılağa Semen Timepeyev. Üyehabili. 7-15 kilolar Ercanlarga kayılaqtar abiloktar gör bir de hek barının ırılallar Ivan Semyonov Çorapçı Sakarcımın sportun mastera Roman Mikhailov Bülütağı Petkalleş Bülü. Ол кемня капсыны кайда кылмынлыктан тостубут Саха Республикасынын спорттун мастера Республика Хаңлас Капсагай Республика турнирин быйыл көрүн көмүс призера Хаңлас Капсагайын Андархана Иван Семенов. Онна 7-15 килолагер жоннорго финалга тагыста. Ол кемня А көбөргө түһүлгага кестөгөлүнүн ырыллар Усалдан бөгөһө Айтал Соловьев. Bu göberge ıngırılallar Evgeniy Nikolayev Sontar, Mikhail Sidorov Gornay. Kaytarılaqtar bu bölöktürü. Bu göberge Evgeniy Nikolayev Sontar, Mikhail Sidorov Gornay ıngırıllağıt. Leonid Maslatsov, Miroslav Yegorov bu göberge bilemden ağıt. Kılmındıktan tustar tustukka. Bal. A köberge Nikita Yanitov üyehabili. Tagraskaya netiste Aytal Solovyev Usaldan. Köbergen ırılallar Yanis Nikolayev üyehabili. Nikolay Alexeyev VPK. Tak bal. Aksan ballara 2-1'ge Evgeniy Nikolayev tuhatigar. Nikolayev taqtata ona yergatan Raskaya netiste Evgeniy Nikolayev Suntar. Kada.
Kıhılga bal. Bu gebergen ırıllallar Leonid Maslatцов, Miroslav Yegorov. Kıhılga bal. Bu geberge Kristianın ırıllallar Leonid Maslatцов Usaldan, Miroslav Yegorov, Mirney. Раз кыйнетисте Янис Николаев, Юхаблю. Ырахан яханнахтар кеңрыллалар Леонид Попов татта, Иван Алексеев, ВПК. Бага берге тустаха жалла Леонид Маслотцов Усалдан, Мирослав Егоров, Мирней. Мирослав Егоровка пастакы бал. Хаке берге кидлер Леонид Попов татта, Иван Алексеев, ВПК. Kağımındıktan tuştar Leonid Popovka bal. Bakı berge 1 minute kaldı. Balından Miroslav Yegorov Mirney kıyani her. İki minute kaldı. Leonid Popov bağlanan kıyani her. Bu geberge 15 sekunda kaldı. Miroslav Yegorov bağlanan kıyani her. Kıyakmındıktan tuştar tuştuk. Bu geberge kıynet işte Miroslav Yegorov.
Балынан Кайда Мирослав Егоров. Так, күйіқмін көңірілілер Афанасьев Нюрба, Иван Михайлов Юхабилев. Көберге Леонид Попов балынан көйенігер. Минутен ары қалла. Раз көйені әтісті Иван Алексеев, ВПК. Анан бір республика бейік үстіғ түстіға Леонид Попов күрақта еттен туарата. Көберген рылылар Дмитрий Константинов Юхабилев, Степан Табонов Нюрба. Kim? Афанасьев кидер да? Kim kayda? Афанасьев да? Это атыны тем. Афанасьев да? Это kayda было Афанасьев. Атыны тем. Аян Петров, Евгений Горностаев. Дмитрий Константинов, Степан Табонов хапсыгыларын камераға көрөлөр. Ол кемге бұқы бөрге Аян Петров Нюрба, Евгений Горностаев миріне киселер. Убаставалла спортсменнар истилергер бүгін киеhe жоллау чокускай коракка үйеhe бүлütten массына янныр кимемет барар надалақ боллағына сужиос толгар кәләңгет білсер кетігер. Бұғы Аян Петров Нюрба, Евгений Горностаев миріне қапсығалар. Ekkez bal kıhılmamlıktan tostlar Nürba bağıgar Аян Петров kebererler. Ақсан 2 olga kıhılmamlıktan tostlar Nürba bağıgar Аян Петров tuhadıgar.
Ол кемге А көберге қапсығыны көйді кығылмондықтан тостыбыт үйәбі үйбаға Дмитрий Константинов. А көберге ағын келелі бастабыла бітіранлар. Михаил Дедюкин, Илья Мордовской. А көберге Михаил Дедюкин, Илья Мордовской. А көберге таатта талыйлара Николай Иванов, Михаил Дедюкинің ырыллағыт, Иван Афанасьев, Илья Мордовской бәлемнен ағыт. Владимир Летевинов үйәбіліттен бар кирге сыйнянын аларар. Ол кемге бұ көберге қапсығыны көйді Нүрпа бағаға Аян Петров. Сәтті 15 килеләк әржонлар көптәхек парының ырылалар Петр Дагуяп, үйәбілі Владислав Сокорутап Усалдан, Жолустан Абрамов бүліттен бар кирге сыйнянын аларар. Бәлемнен яқтыра тағы 15 килеләк әржонлар Александр Алексеев, Сергей Николаев. А көберді Саха Республикасы спорттың мастардара Таатта талыы олаттара Николай Иванов, Михаил Дедюкин қапсығалар. Ол кемге хәтті 15 килеләк әржонлар Петр Дагуяп үйәбілі Владислав Сокорутап Усалдан кейселлер. А көберге қапсығыны көйді Саха Республикасы спорттың мастара таатта талыйта Михаил Дедюкин. Аңырылалар Иван Афанасьев үйәбілі, Илья Мордовской үйәбілі. Қапсығыны көйді күйек мұнлықтан тостыбыз Саха Республикасы спорттың мастара Манчар балы спартакиатын көйілаға республика түгілі чемпионы Илья Мордовской үйәбілі. А көберге бияхан килеләк олаттарға bir baron sağa tüyet bolan қала жаллар. Ыңырылалар Афанасий Иванов үйәбілі Айтал Никитин бүлі. Элдар Иванов алгыс löbü ötken bälemden agıt. A köbörge Afanasий Иванов Айтал Никитinin ырылат. Bu köbörge minüte 10 sekünde kaldı. 1-0 aksanından üyehe bir bağa Piyotr Daguyap kapsığını kıyani her.
Behen kilelek olattar 12 bolan sağlabıtlarıttan 1 baron sağa 4 bolan halahıcallar. Bu kabirge 35 sekünde kalla. Bu kabirge kapsıhını kıyda usaldan böğühe Vladislav Sokorutov. A kabirge kapsıhını kıyda arbitr. Kıhıl monluktan tustu bu bülü böğühe Afanasi, üye bülü böğühe Afanasi Ivanov. Afanasi Ivanov vakıtta tühülge var 10 semederin bu caharga bırapalar hin kapsıhın arılarlar Eldar Ivanov madon algıs lübü etken üye bülü. Belemden yaktara A kabirge 6-12 kilelek olattar bu bölüktara Pavel Danilov, Timur Vasilyev. Bu kabirge 15 kilelek olattar bu bölüktara Alexander Alexeyev bülü, Sergey Nikolayev üye bülü, Timur Vasilyev Nurba, Pavel Nikolayev kebeyi belemden ağıt bu kabirge. Kürekte hibet altta çaskadılı kanna tiyir bitinden bara duruğa. Bu kabirge Alexander Alexeyev bülü, Sergey Nikolayev üye bülü kapsıhallar. Ol kemne A kabirge kapsıhını kıyda küçtağlin birihin çempiyona algıs lübötkin üye bülü. A kabirge 6-12 kilelek olattarga bu bölük böğüstüre. Pavel Danilov, Gornay, Timur Vasilyev üye bülü ıngırıllağıt. Yakab Ermeyev, Vladimir Ivanov belemden ağıt. Bu kabirge kapsıhını kıyda
Каберге капсыгыны кайда күйөк мондуктан тостубут Тимур Васильев үйәбілі. Каберген ырылалар яка бермeye білі Владик Иванов үйәбілі. Родион Васильев, Валерий Иванов бәлемнен ағыт. Владик Иванов үйәбілі иккістәнің ырылағын. Береме бара турар 6-12 келеләг олаттарға Владик Иванов үйәбілі үттен түйілгеға үстәнің ырылағын. Бұға берге қапсығыны қайда күйек мұндықтан тұстыбыт үйәбілі бағаға Сергей Николаев. Бұға берген ұрылалар Тимур Васильев Нюрба, Павел Николаев кәбәйі. Бәлемнен ектері әтті 10 келеләқ ұбасты болақ ветеранлар Александр Петицын, Семен Таныкап. Ал кемге Каберге бүліттен яка бәрмейіп, үйә бүліттен Владик Иванов қапсығалар. Екке көберінен күрақта хиттен торабат ең қапсығылар бара тұралар. Бұл бөлік бағыстары көберге 6-12 келеләк олаттар, бұл көберге 15 келеләк әрджонлар. Бұл көберге 15 келеләк әрджонлар тұстан бүппеттерін кәнеттен 7-10 келеләк ұбастығыла ветеранлар тақсықтара. Александр Петицын, Семен Таныкап. Көберге 35 секунда қалды. Көберге қапсығыны көйді Владик Иванов үйәбілі. Бұл көберге қапсығыны көйді Тимур Васильев Нюрба. Алтон келеләк олаттарға бүтәхек паранынан Родион Васильев қаңалас Валерий Иванов үйәбілі кейселер. Бәлемнен ектірі ғырақын яғыннағы олаттарға Айсен Петров,
Семен Киснафонтов. 3 минута. Бұғы берге кығыл мұнлықтан көңіл тұстуғын Роттерикада кластағы спорт мастера, республика чемпионы, Саха Республика спорттың мастера Александр Петицын мәңі қаңылас. Күйақ мұнлықтан Саха Республика спорттың мастера, бүлігі бағалары мәсіп түйілгетін үштігілләқ чемпионы, республика призера Сәмен Таныкапыс бүлі. Бәлемден яқтыра Сергей Сергеев, Прокопий Иванов. Бір гирге Советский Союз спорттың мастера Сергей Селипсов сынянын аларар. Ағы бергі 6-12 кейлеліғі олаттарға Павел Данилов Горнай, Тимур Васильев Үйәб, Родион Васильев Хаңалас, Валерий Иванов Үйәбілі. Бұға бергі қапсағай күшті мастардара көңіл тұстуын роттадына кластағы спорт мастер Александр Петицын қапсағай мастера Сәмен Таныкапы кітті кейселер. Ол кәмге қапсығыны көйді ағы берге күхіл мұнлықтан тұсты бұд қаңылас бұғыға Родион Васильев. Сәмен Таныкап Александр Петица қапсығыларын камераға көрілер. Александр Петицын Сәмен Таныкап. Ол кәмге ұрыған яғыннағы олаттарға бұбәліқ бағыстыры. Қапсығыны көйді көйіқ мұндықтан тұсты бұд үйәға бүлі бағыға Сеня Киснафонтов. Өңірілалар Иван Солдатов Хаңалас, Аян Прокопьев үйәға бүлі. Бәлемнен яқтыр 6-15 келеләк әржонлар. Финалғы тақсарайын қапсығыға Иван Сергеев, Сахамин Степанов. Ол кәмге бұқы берге қапсығыны көйді көңіл тұстуған Ротталиккадына кластағы спорт мастера, қапсайғы сақаржын спорттың мастера Александр Петицын. Мәңі қаңылас. Бұғы берген ұрылалар Сергей Сергеев үйәбілі, Прокопий Иванов үйәбілі. Ол кәмге ағы берге қаңыластар Иван Солдатов үйәбіліттен Аян Прокопьев күтті кейселер. Олаттартан бір көй бұттара сарсын борон семедәліхін кейсияға. Бұғы берге үйәбілі ұлуғын қырықын нәхілеген ағабағылыға Сергей Сергеев күхілмұнлықтан, кенінің тары үйәбілі қырықыйттан Прокопий Иванов қапсығар. Сергей Сергеев бұлырын проект населектен республикаға Қапсайға мастырын мастер дұрмата соқ. Нәхілекке бары, бір нәхілекке бары пропискалақ. Жоңға ұтылы бұт республика түхілкетігер қырқын нәхілегінен баран бастан массына қағайна болуда. Ол түхілгеға қығылмымлықтан тұстар нәхілек бағылыға бітті қапсығыға қайттар батаға. Қапсығыны қайда қырқын нәхілеген аға бағылыға Сергей Сергеев.
Toğuhon kilelek erjonlarga, toğuhon kilelek bastabıllar bitiranlarga, Ыңырыллаллар Владислав Киселяхап Юхаблю, Христофорап Татта, Сергей Сантаев, Анатолий Мохчогор Белемненагыт, Келим Ибоно Бүлүттен бар гирге сынянаналар. Ол кемге ырхан яхыннагы олаттарга Каңаластан Иван Солдатов, Аян Прокопьева киселлер. Тоғухан килелек ветеранларга кыһылмоннуктан Капсай Федерация Үйәбілу командаттан Капсай Федерациятын кубагын кахайына Владислав Киселяхов кинен утары күйәк моннуктан Таттаталыта Хаңалас Капсайын быйылгы түһүлгетин чемпионы Христофорап капсыгыны кыйда. Ол кемге А көберге капсыгыны кыйда. Арбитр күйәк моннуктан тустубут Үйәбілу багаха Аян Прокопьев. Бұға берген ырылалар Сергей Сантаев бүлі, Анатолий Мохчогор үйәһә бүлі. Ағы берге 6-15 килелек әржонларға финалғы тақсарығы қапсыған ырылалар Сақары спортын мастардыра Иван Сергеев үйәһә бүлі, Сахамин Степанов үйәһә бүлі. Белемнен яқтары бұбылық бағыстыры Жолустан Пақомап, Кескил Сабинап. 6-15 келеләғір жонларға Нюрба бағығы Яков Семенов финалғы тақсан кәдіған оларар. Бұғы берге Тоң махатас тұтардар, Иренақ махайбілі тұтар, күшті уақтақ мажаны Сергей Сантаев бүлі. Кенен ұтары бұты хүлке Боронса призиора Анатолий Мохчогор үйәбіліктен қапсығар. Қапсығыны көйді кығылмонлықтан тұсты бұд бүлі бағаға Сергей Сантаев. Келем Ибоно бәргерге сыняныралар. Бұғы берге 5-7 келелек әржонларға бір баруан саға алтта болан қалағы жаллар, ыңырылалар Айқал Слепцов Берхаянскай, Айсен Афанасьев Сонтар. Бұғы бердер пака тоқтубыт. Бұғы берге 5-7 келелек әржонлар тұстар болуғыд. 7-15 келелек әржонлар тұстар болуғыд. Бұғы берге 7-15-тер. Бұғы берге 7-15 келелек әржонларға финалғы тақсарыйын қапсығыға. Алты 15 келеләғір жонларға финалғы тақсарыйын қапсығыға спорт мастардыра үйәһә білі олаттыра Иван Сергеев, Сахамин Степанов кейселер. Бұғы берге 7-15 келеләғір жонларға финалғы тақсарыйын қапсығын ырылалар қапсығай күштәғ мастардыра Дмитрий Ушницкай білі, Сәмен Тимепеев үйәһә білі. Бұғы бер.
Ол кен бары болғамты барда А көберге 17 бағыстысты бұд 6-15 келелек әржонлара. Қапсығыны көйді. Онна 6-15 келелек әржонларға финалға тағыста Саха Республиканы спорттың мастера Браттың ғыбысына білістерін көйілаға Сахамын Стапанов. Бұты хүлгеға бір еттен ағаттан түрәбіт Братты Стапановтар үйен финалға тағыстылар. 5-17-ға Боча Стапан, 6-15-ға Хақамын Стапанов, 9-15-ға Стас Стапанов. Алтон бес келелек олаттарға көйтірілақтар бүбіліктері Жолостан Пахомап Горнай Кескіл Савинап Қаңылас. Алексей Рупап, Андрей Сипсеп бәлемнен ағыт. Бұға берге әтті 15 келелек әржонлар. Финалғы тақсарыйын қапсығыға Саха Республиканың күшті қапсыға жыттара Дмитрий Ушницкай бүлі Сәмен Тимепееп үйе бүлі ұңырылағыт. Bu köbürge Semen Timepe yapınırıllağın üyehablü. Ha köbürge 6-15 kiloluk ercanlar. Bir baronsaga 6 bola hıcallar. Semen Timepe yap, kıyok bunluktan. Valatartan bir kaybıttara sarsın, boyun bağış, Nikita Kostükünöz doktorap, sırdıkkeri hegarıdıllar, Tühülgeға Иван Семеновғытта чемпион үрдік атын бұджағыға. Сақахырын аттақ соллақ күшті қапсаға жеттара Дмитрий Ушницкай Сәмен Тимепеев 4 мүнкелі қапсығылара сағаланна. Ол кәмге 6-15 kiloluk erjonlar bu bölük bağıştıra Jolostan Pahomap Gornay Keskil Sabinap üyehe bülü kiyseller, Kangalas kiyseller. Alexey Rupap, Andrei Sipsep belemden ağıt. Mangnaygı bal kıhılmonluktan tustar Respublika 7-10 kiloga jere Andarxana Dmitri Ushniskayga beriller. Kapsay küstəğ masterdara Respublika Andarxana Dmitri Ushnickay Saha Respublikanın yaxınları kitagıllaq çempiyonu kitagıllaq orun kamış prizora Semen Timepeyev kiyseller. O bastavıllaq sportsmenler istilerger bugün kiyehe subu sağlattan Jollağı çokuskay korakka masına yanır.
Барсыан бағалақтар судья столгар кәләңет білсер кетігер. Хапсыгыны кайда кыһылмоннуктан тостубут сахар спортун спортун мастера кемнелеман сахатерин сетте 10 килога диэре Андархана алмастаг миннеге аркадий Никипоров түйүлгетін абсолютно чемпиона Дмитрий Ушницкай бүлү. Уанна финалга тагыста. Сетте 15 килолог эржоннорго бубалак багыстыра. Жолустан Абрамов, Евгений Николаев аңырыллагат, Мирослав Егоров, Афанасьев белемнен агыт. Көберге горнай баға жолустан бағамап кескел сабинап. Ақсан бір нулга горнай баға жолустан бағамап туғатыгар. Бұл көберге бүлітәғі пет коллештан жолустан Абрамов, сонттар баға Евгений Николаева кітті қапсығар. Белемнен яқтыры бұқа бөрге Мирослав Егоров милней, Афанасьев Нюрба. Хапсыгыны кайда күйек мұнлықтан тостобыт қаңалас бағаға үйәһә білу көңіл тұстуға сколтын илләтчіті көңіл тұстуға Российская Федерация спортын мастера Кескел Савинов. Аңырылалар Алексей Рупов үйәһә білу, Андрей Сипсеп білу, Борис Тарасов, Василий Васильев білімнен ағы берге. Ол кемне бұғы берге әтті 15 килолог әржонлар күріқті еттен туырабат ең қапсығыларғар Жолустан Абрамов, Евгений Николаев кейселер. Ағы берге үйәһә бүлүдүллүгүтөттен Алексей Рупов бүлүттен бүлүдағы спортивный оскотын көңіл тұстуға тренера Андрей Сипсев кітті кейсер. Өссө бирді қатылыбыт бүгін киеһе собы сағалаттан Жокустай коракка массыына барар. Кем барсыан бағалақ судья столгар кәләңгет білсер кетігер. Ол кемге аға көберге қапсығыны көйді бүлі бағаға Андрей Сипсеп. 6-15 килолог олаттарға бүтәхек паранның ырылалар Борис Тарасов Нюрба, Василий Васильев өймәкі. Ол кемге бұқа берге қапсығыны көйді күйек мұнлықтан тұсты бұд сонттар бағаға Евгений Николаев.
A köbörge bilemden yaktara ağı 15 kilolak Erjonlar. Finalkıdak sarıyan kapsıhıga Alexey Parnikov gornay Revoli Samsonov sonta. Bu köbörge nırılallar Miroslav Igorov Mirnay Afanasyev Nurba. Ayan Petrov Vladislav Sokorutov bilemden ağıt bu köbörge. A köbörge 6-15 kilolak Erjonlarga bu bölök bağıştırı. Sakar Respublikasının sportun masteri Boris Tarasov. Nurba Vasiliy Vasilyev Öymaka. Sette 15 kilolak Erjonlarga behiser gir ıdıllığa. Bu 4 gir bola turar. Sette 15 kilolak Erjonlarga bu geneten behiser gir giten salgı kisiyakıt. Bu köbörge kapsıhını köyde Nurba bağı Afanasyev. Bu köbörge nırılallar Ayan Petrov Nurba, Vasiliy Sokorutov Usaldan, Konstantin Levchikov, Vasiliy Vasilyev bilemden ağıt bu köbörge. Roman Mikhailov Bülüt'ten 4 girge sınyanan olarak. Ol kemge A köbörge 4-13 sekünde kalla. Bireme sport master Boris Tarasov tuhatıgar baranar. Altı 15 kilolak Erjonlarga behis kuru kemiye ıtıllar. 6-15'ler behis ergirgitiger kisagıt. Boris Tarasov, Vasiliy Vasilyev kapsıhılargar aksan bir bolla. 10 sekünde kalla.
Борис Тарасов, Василий Васильев хамсан бүтәһи хамсаныларын камераға көрәлләр. Ол кәмге хәтті 15 килеләк әржоннарға Аян Петров Нюрбаттан уусалдан бағаға Василий Сокрутова гытта хапсыгар. Бұға берге ақсан еккен ұлға кығылмымлықтан тұстар Нюрбаба ғын туғатығар. Бұға берге біті 2 минута барды. Бұға берге сүйітбе 5 секунда қалды. Ағы берге қапсығыны күйақ мұнлықтан тұсты бұд Василий Васильев қайда. Бұға берге қапсығыны қайда күйақ мұнлықтан тұсты бұд Василий Сокрутов ұсалдан. Ағуан 5 килеләк әржоннарға Сахар спорттың мастер Гавриил Савинов финалға тақсаналар. Гавриил Савинов вақытта түйілгі қағыл көмесмедәрін бұл жағарға бірапылар ең қапсырған ұрылалар Алексей Парников Горнай, Ревори Самсонов Сонта. Ол кемге 7-15 килеләк әржоннарға Константин Лепчиков кебәйі Василий Васильев таатта қапсығалар. Бар кирген Аман Михайлов бөлүйттен сыңнан алалар. Бәлемнен яқтыра бияхан сәтті кейлеләк. Әржонлар бұ бөліқтірі. Айқал Селепсоп, Айсен Афанасьев. Ағы берге Ағуан 5 килеләк әржонларға финалғы тақсарыхын қапсығыға Алексей Парников Горнай, Револи Самсонов Сонтар. Ал кемге бұға берге қапсығыны көйді кәбәйімі құжытыттан Константин Лепчиков. Бұға берге бейхан сәтті кейлеләк әржонларға бұбөлік бағаштырғар ыңырылалар Айқал Селепсов Берхаянскай, Айсен Афанасьев Сонтар, Сандал Савинов, Валентин Бурнашов бұға берге бәлемнен ағыт. Ағы берге бәлемнен яқтыра Михаил Савинов, Владимир Михайлов. Ағы берге финалға тақсарыхын қапсығыға Горнайттан Алексей Парников. Күйек мұндықтан көңіл тұстығы Россия спорттың мастера Револи Самсонов Сонтар қапсығалар. Қапсығыны көйді. Онна ағы 15 килеләк әржонларға финалға тағыста
Köngül tustuğa Российская Федерация спортун мастера Григорий Самсонов сонтар. Көберге 15 килелектер бөбөлөктөрө Михаил Савинов Юхаблю, Владимир Михайлов Юхаблю, Айтал Соловьев, Янис Николаев белемненагыт. Ол кемге bu köberge 17 kilelek erjonlarga Aykal Çelipsop Verkhayanskay, Aysen Afanasyev sontar kapsıhallar. Bu köberge kapsıhını köyde kıhılmanlıktan tostubut bir hayan berde Aykal Çelipsop. Bu köberge ngırılallar Sandal Sabinap Yuhablü, Valentin Brunashov Amma Belemden yaktırı Christopher Patapov Tatta Stepanov Yuhablü. Köberge Yuhablü bağıştıra Mikhail Sabinov Vladimir Mikhailov. Köberge kapsıhını köyde Mançaron yolların Giras Portugal çempiyonu, Giras Portugal Rottar 2'da klasta sport mastera Mikhail Sabinov Yuhablü. Ol kemge bu köberge kapsıhını köyde kıhılmanlıktan tostubut Respublika ederlerin boronsa prizora Sandal Sabinov. Köberge ngırılallar Aytal Solovyev Usaldan Yanis Nikolayev Yuhablü. Yan Filippov Afanasiy Matveyev köberge belemnenagıt. Bu köberge ngırılallar 17 kilelek jonga bütehik para. Christopher Patapov Tatta Stepanov Yuhablü. Kapsıhını köyde kıhılmanlıktan tostubut Usaldan bağa Aytal Solovyev. Ağı 15 kilelek jonlarga Ol kemge bu köberge kapsıhını köyde Yuhablü kırgıyın bağa Stepanov. Bu köberge 5 kilelek olatlar ngırıllagat 3 müdelek kapsıhıga. Bu köberge 3 müdelek kapsıhıga olatlar ngırıllagat. Ilya Yakovlev Platon Sipsev. Ol kemge köberge Yan Filippov Nurba Bölüytten Sakharspor sportun mastera Kanalas kapsayın çempiyonu Respublika boronsa prizora Afanasiy Matveyev bölüytten kiyser. Bu köberge Konstantin Mikhailov, Leonid Yakovlev belemnenagıt, Anatoly Spiridonov bir girge sınyanan olağın 15 kilelek olatlarga. Köberge 10 kilelek obastabılla bitiranlar belemnenagıt. Vladimir Litvinov, Nikolay Ivanov.
Köbürge Ahsan 1-0 Baltaramın üyde kaldı. Bireme sport master Afanasy Matveyev tuhatıgar baranar. Al kemge bu köbürge kapsıhını köyde kıhılmonluktan tostubut bülüy bağa İliya Yakovlev. 5 kilolak, 5 kilolak olatlargan ırıllallar Konstantin Mikhailov kebeyi Leonid Yakovlev üyehabülü. Belemden yaktara 7-10 kilolak olatlar. Aryan Alekseyev, Yan Alekseyev. Bu köbürge 5 günde kaldı. Al kemge kapsıhını köyde güyakmonluktan tostubut üyehabülü bağa Leonid Yakovlev. Bu köbürge 7-10 kilolak olatların ırıllağıt. Köbürge sürbe günde kaldı. Bu 13 günde kaldı. Kapsıhını köyde köyakmonluktan tostubut Sakaryaspor'un sportun mastera Kangalas kapsağın çempiyona Respublika bronza prizora Bılırıngı bu çukuras tühülgetin köylağa Afanasy Matveyev bülü. Köbürge 10 kilolak bastavalak bitiranların ırıllağıt 3 minütelak kapsıhıga Vladimir Litvinov Köngül tustuğa Российская Федерация sportun mastera üyehabülü Nikolay Ivanov kapsaydan tustuğa Sakaryaspor'un sportun mastera tatta. İliya Mardavskoy Mikhail Gedyukin belemden ağıt. Al kemge bu köbürge 7-10 kilolak olatlar bir boron saat yöt bolan kalahıcallar. Aryan Alekseyev nürba. Yan Alekseyev üyehabülü. Arbidas nikip barap olimpiyda oynayıp bu köbürge belemden ağıt. Al kemge A köbürge 4-4 saastar nastar. Eder diyemçimlerini hıktı bakka hıccar o bastavallar bitiranar. Kıhılmonluktan köngül tustuğa Российская Федерация sportun mastera Vladimir Litvinov üyehabülü. Köyakmonluktan Respublika çempiyona Kangalas kapsayın köylağa Respublika Magnagün yömerdağ Çoluğu kapsağıcıta bola hıcabıt Nikolay Ivanov dağıttak kapsıhallar. Köbürge minüte 13 günde kaldı. Ahsan 1-0 Nikolay Ivanov tuhatıgar baranar bir yeme. Bitehik minüte barda. Al kemge bu köbürge kapsıhını köyde kıhılmonluktan tostubut nürbe bağa Aryan Alekseyev. Angarılallar Arbidas nikip barap madon olimpiyda oynayıp üyehabülü. Belemden yaktara 7-15 kilolak ercanlar bu bölüktüre. Roman Mikhailov, Yevgeniy Nikolayev bu köbürge belemden ağıt 7-15'te. Al kemge A köbürge 33 günde kaldı. Kapsıhını köyde Sakaryaspor'un sportun mastera
Республика биеремеднеме дақчулу қапсаға жыта Николай Иванов татта. Ыңырылалар Илья Мордовской үйәһәбілі Михаил Дедюкин татта. Иван Афанасьев бәргерге сыңнаныралар. Көберге Илья Мордовской үйәһәбілі Михаил Дедюкин татта қапсығылара. Ол кәмге бейхан сәтті кейлеләк, сәтті 10 кейлеләк олаттарға арвидасыны кейіп барап мадон олимпик доқына аяп үйәһәбілі қапсығылар. Бұға берге сәтті 10 кейлеләк олаттар тұстан бүппіттерін кәнеттен сәтті 15 кейлеләк әр жанлар тақсықыд бұбәләк бағыстыры. Роман Михайлов, Евгений Николаев. Көберге ақсан 1-0-ға Михаил Дедюкин туғатығар. Көберге 6-12 келеләк олаттар бәлемнен ағыт Тимур Васильев, Владик Иванов. Көберге ағы 10 келеләк обаставыла ветеранлар тұстан бүппіттерін кәнеттен 6-12 келеләк олаттар тақсықыт. Көберге Тимур Васильев, Владик Иванов. Көберге біде 2 минута барды. Ол кәмге бұға берге қапсығыны көйді кығыл мұнлықтан тұсты бұд мадын бағыға арбидас некейіп барап. Еккес балын Михаил Дедюкин сұрынар. Қапсығыны көйді күйек мұнлықтан тұсты бұд Сахар Республикасы спорттың мастера Михаил Дедюкин татта. Көберге 6-12 келеләк олаттарға 1 бронза медальге үс болан қалы хыджалар. Ыңыралалар Тимур Васильев, үйәһәбілі, Владик Иванов, үйәһәбілі. Арбитр Васильев. Бұға берге 7-15 келеләк әр жанлар. Бұбәләк бағыстыры Роман Михайлов, Евгений Николаев. Бүлі уанна сонтар бағыстыры Афанасьев, Нюрба, Константин Лепчиков кебәйі бәлемнен ағыт бұға берге. Ол кәмге қапсығыны көйді кығыл мұнлықтан тұсты бұд бүлі бағыға Роман Михайлов. Бұға берген ұрылалар Афанасьев, Нюрба, Константин Лепчиков кебәйі.
Vladislav Sokorutap Sementime peyap belemden ağıt buga birge. Aka birge belemden yaktara 6-15 kilolak Ercanlar. Keskil sabinap Andrei Sivsep. Aka birge 6-12 kilolak olatlar beheser giddere. Bir baronsağa üst bolan kalahıcallar Timur Vasilyev üyehabülü, Vladik Ivanov üyehabülü. Olatlardan bir kaybıttara sarsın, tühülge baronsa medalin Aradivan Vasilyev'a gitti bıcağığa. Buga birge hatta 15 kilolak Ercanlarga Afanasyev Nurba, Konstantin Lepçikap kebeyi. Bilemden yaktırı Vladislav Sokorutap, Usaldan Sementime peyap üyehabülü. Aka birge magnayga balkı hılmınlıktan tustar Vladislav Timur Vasilyev'ka. Aka birge biotörden 9 sekünde kalla. Buga birge olatlar tustu butlar 2 minüte valla. Timur Vasilyev'ka 2 bal 10 sekünde kalla. Aka birge kapsığını kayda kıyaq munluktan tostu bud üyehabülü beğaha Vladik Ivanov. Aka birge 6-15 kilolak Ercanlarga bir baronsağa tüet bolan kalahıcallar. Angarıllarlar Sakarcıpın sportun masteri keskil sabinap kangalas. Andrei Sivsep bülü. Vasily Vasilyev, Ivan Sergeyev belemden ağıt. Buga birge 15 sekünde kalla. İkkin ulaksanınan kebeyi beğaha Vladislav Lepçikep. Konstantin Lepçikep kıyani her. Buga birge kapsığını kayda kıhılmınlıktan tustubut Nurba beğaha Afanasyev. Bidehek parlanın ırıllarlar Vladislav Sokorutap Usaldan Sementime peyap üyehabülü. Aka birge keskil sabinap Andrei Sivsep. Buga birge Vladislav Sokorutap Sementime peyap. Ağı 15 kilolak Ercanlar buga birge tustu okut. Ağı 15 kilolak Ercanlar 7-15 kilolak Ercanlar kendileritten buga birge tustu okut.
Köbürge kapsıhını köyde küyak munluktan tustu bud bülüy bağa Andrei Sipsep. Köbürge nırıllallar Vasily Vasilyev Öymekan, Ivan Sergeyev Yüheblü. Bu köbürge Belemden yaktara bu köbürge Mikhail Savinov Aytal Solovyov. Ол кемге bu köbürge Usaldantan Vladislav Sokorutov Yüheblü'den sport mastera semen timepeye vakitte kapsıhar. Al kemge bu köbürge kapsıhını köyde Sakha Respublikasının yağını ikkite güllağ çempiyon, ikkite güllağ olun kemiş prizora kapsayga atiye kantinin kıyılağa sement timepe yapıyor hebülü. Bu köbürge 15 kiloluk ercanlar, bir baron sağa 4 bolan halı hacallar. Enrılallar Mikhail Savinov, Yüheblü, Aytal Solovyov, Usaldan. Afanasiy Matveyev, Alexey Parnikov belemden ağıt. Al kemge köbürge Vasily Vasilyev Öymekan, Küyak munluktan Sakha Respublikasının sportun masteri Ivan Sergeyev Yüheblü kapsıhallar. Ağahan 5 kiloluk ercanlar tustan bir pütlerin kenitten kürakte hibit bangnagi küne tümükten yağa. Sarsın, sarsır da 10 çastan. Köbürge Vasily Vasilyev Öymekan, Ivan Sergeyev Yüheblü kapsıhallar. Bu köbürge Mikhail Savinov Yüheblü, Aytal Solovyov Usaldan kiseller. Bu köbürge belemden yaktara Afanasiy Matveyev, Alexey Parnikov. Köbürge 10 sekünde kaldı. Bu köbürge Mikhail Savinov'ka 2 bal. Köbürge 5 sekünde kaldı. Bir yemeği Ivan Sergeyev tuhatıgar baranlar. On sekünde kaldı.
Kapsığını kayda kıyak monluktan tostobut üyehe bir üyebağıha Sakar Spor'un spordan mastera Ivan Sergeyev. Al kemge bu köberge Mikhail Savinap aytal salavıyop. Aksanlara 2 nulga Mikhail Savinap tuhatıgar. Kapsığını kayda kahılmonluktan tostobut Gira Sportular Mançar Bahalı Spartiyatın çempiyonu Gira Sportular Narottar 2 klasta sport mastera Mikhail Savinap üyehe bilü. Hınırılallar Bugünkü künye bütehik ıskavatka. Afanasiy Matveyev, Alexey Parnikov. Kıhıl monluktan Sakar Spor'un spordan master Afanasiy Matveyev bülü. Kıyak monluktan Gornayt'tan Alexey Parnikov kapsıhallar. Bu göberge kapsığını kayda Sakar Spor'un spordan mastera Hangalas kapsağayın çempiyonu Respublika bronza prizora Afanasiy Matveyev bülü. Sarsın sarsırda Vançaska körsüyor kaderi. Thank you very much.